같이 함께 기도하시겠습니다. Чоғыл 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бізді сүйген Құдай ата саға разыбыз. 저희들에게 예수님을 통해서 하나님의 놀라운 사랑을 보여주셨습니다. Бізге Иса арқылы Құдайым өзіңдің кереметтүү сүйіңді көрсөттүң. 그리고 저희들을 하나님이 사랑하시는 귀한 자녀로 삼아 주셨습니다. Жана Құдайым бізді өзіңдің сүйіктүү балдарың қылып алдың. 항상 우리와 함께 하시고 하나님 말씀과 교제를 통해서 우리를 위로해 주시고 또 힘을 주시니 감사를 드립니다. Жана бізге өзіңдің сөзіңді ачып берип, дайыма бізге сооронуч жана күч кубат берип жаткандыгың үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 저희들에게 또 주일이란 귀한 시간을 또 준비해 주셨습니다. Ошондой эле бүгүн бизге ушул баалуу жекшемби күндү даярдап бердиң. 저희가 함께 하나님을 찬양하며 하나님의 귀한 말씀을 배우며 또 교제하는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Биз биргеликте Кудайым сени даңктап ырдап, сенин сөзүңдү үйрөнүп жана биргеликте барлаша турган убакыт өткөзгөн жатабыз. 항상 저희들을 세상 유혹으로부터 지켜주시옵소서. Бизди дайыма дүйнөдөн келген азгырыктардан сактай көр. 시험에 들지 않도록 우리를 지켜주시옵소서. Азгырылып кетпешибиз үчүн өзүң бизди сактай көр. 오직 영원한 영광을 바라보며 달려갈 수 있도록 신앙을 지켜주시옵소서. Тек гана түбөлүктүү даңкка умтулуп, чуркап жашашыбыз үчүн биздин ишенимибизди сактай көр. 또 우리들 가운데 또 믿음이 연약한 분들이 계십니다. Ошондой эле биздин арабызда ишеними алсыз болуп жаткандар бар. 더욱더 믿음을 강건하게 세워주시옵소서. Алардын ишенимдерин дагы да бекемдей көр. 또 질병을 앓고 계신 분도 계십니다. Ошондой эле ооруп жаткандар дагы бар. 건강도 지켜주시옵소서. Алардын ден соолуктарын сактай көр. 또 생활 중에 어려움을 겪고 있는 형제와 자매님들도 계십니다. Жашоолорунда ар кандай кыйынчылыктардан өтүп жаткан бир туугандарыбыз бар. 그 어려움 가운데 주님의 도우심을 경험할 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Ошол кыйынчылыктардын ичинде Теңирим сенин жардамыңды көрө ала тургандай кылып иштей көр. 그리고 원래 우리가 서로 사랑하는 가운데 하나님의 큰 역사가 일어날 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Ошондой эле быйылкы жылы биз бардыгыбыз бири-бирибизди сүйүү аркылуу Кудайым сенин улуу иштериң жүргүзө көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워주시옵소서. Бардык жыйындарыбызды ишенимде бекем тургуза көр. 특별히 어려움을 겪고 있는 교회들도 있습니다. Өзгөчө азыр кыйынчылыктардан өтүп жаткан жыйындарыбыз бар. 주님께서 잘 보살펴 주시기를 부탁을 드립니다. Теңирим аларга өзүң кам көрүшүңдү суранабыз. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간 주님께 부탁을 드립니다. Бүгүн бизге берилген бардык убакыт саатты Теңирим сага тапшырабыз. 우리 모두에게 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардыгыбыз үчүн ырайым ичинде убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 우리 오늘 배울 말씀은 시편 1장 1절에서 3절까지 말씀입니다. Бүгүн үйрөнө турган сөз Забур 1-бөлүм 1-аяттан 3-аятка чейин үйрөнөбүз. 이 말씀을 외우는 분들도 많이 계실 텐데요. Бул аяттарды жатка билгендер да көп болсо керек. 우리 1절에서 3절까지 같이 한번 읽어 보시겠습니다. 1-аяттан баштап 3-аятка чейин баарыбыз бийик үн менен чогуу койлуу. Дөөттүн Забуру Кудайсыздардын кеңешмесине барбаган, күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган, бузулгандардын жыйынында отурбаган адам бактылуу. Ал Кудайдын мыйзамынан кубаныч алат, анын мыйзамы тууралуу күнү-түнү ойлонот. Ошондо ал суу боюна отургузулган, мөмөсүн өз маалында берген, жалбырагы соолубаган дарактай болот. Ал эмне иш кылбасын, бардык ишинде ийгиликке жетишет. 자, 복 있는 사람은으로 시작하는 말씀이죠. Ошо кандай адам бактылуу экендиги жөнүндө айтылып башталып атат. 어떤 사람이 복 있는 사람일까요? Кандай адам бактылуу адам экен? 또 어떤 사람이
큰 축복을 받는 사람일까요? жана кандай адам чоң батага ээ боло ала турган адам экен? 우리는 다 하나님으로부터 축복을 받기를 원하잖아요. Биз сиздер менен баардыгыбыз эле Кудайдан бата алгыбыз келет да, туурабы? 당연한 마음일 겁니다. Албетте жүрөктө чыга турган каалоо ушундай. 사실 이 축복은 하나님만이 주시잖아요. негизи бул батаны Кудай гана бере алат. 하나님은 선택하신 이스라엘 민족을 통해서 하나님만이 사람에게 복을 주시고 또 벌을 주시는 분이라는 것을 분명히 보여주셨습니다. Кудай өзү тандап алган Ысрайыл эли аркылуу тек гана Кудай адамдарга бата берүүчү дагы, жаза берүүчү да Кудай экендигин көрсөтүп берди. 그리고 하나님은 이제 우리에게 복을 주시기를 원하세요. Эми ошол Кудай бизге дагы батасын бергиси келет. 이 땅에서도 복을 주시고요. Бул дүйнөдөн дагы батасын берет. 또 영원한 천국에서 더 큰 축복을 주기를 원하십니다. Ал эми түбөлүктүү бейиште улуу батасын бергиси келет. 우리는 올 2026년도에 하나님의 큰 축복을 받는 시간이 돼야 될 겁니다. Биз үчүн ушул 2026-жыл Кудайдан улуу бата ала турган убакыт болуш керек. 그리고 그런 축복을 받기 위해서 또 우리가 또 준비해야 될 것들이 있거든요. Андай болсо, андай баталарды алыш үчүн биз тараптан даярдаш керек болгон нерселер бар. 그런 내용들을 좀 배우는 시간이 되면 좋겠습니다. Бүгүн болсо ошондой нерселер жөнүндө үйрөнөбүз. 정말 우리에게 주어진 시간이 참 귀한 시간이라는 걸 잘 아시죠? Сиздер барыңыздар эле бизге берилген ар бир убакыт канчалык кымбат баалуу убакыттар экенин жакшы эле билесиздер да. 벌써 1월 18일입니다. Бүгүнкү күн 18-январь болуп калды. 한 달이 이제 거의 지나가려고 해요. Бир айдын бүтүшүнө аз эле калды. 이 시간이 얼마나 귀한 시간들입니까? Бул берилген ар бир убакыт канчалык баалуу. 저는 가끔 그런 생각을 해요. Кээде мындай да ойлоном. 어제 갑자기 죽은 사람이 있을 겁니다. Кечээкү күнү күтүүсүз жерден өлүп калган адамдар бар. 또 병으로 죽은 사람도 있겠죠. Же болбосо ооруп өлүп калган адамдар бар. 그 사람에게 이 오늘이라는 시간은 얼마나 귀한 시간일까요? Ошондой адамдар үчүн бүгүнкү күндүн убактысы канчалык баалуу. 그렇게 바라고 원했지만 얻지 못한 시간이잖아요. Алар ушул күндү да жашоону аябай каалашкан, бирок жашай албай калышты. 우리 지금 그 시간을 살고 있는 겁니다. Биз сиздер менен болсо азыр ошондой убакытта жашап жатабыз. 그래서 바울은 우리에게 이런 말씀을 하시죠. Ошол себептен элчи Паул бизге мындай сөздөрдү айткан. 세월을 아끼라 때가 악하니라. Убакытты пайдалана билгиле, анткени убакыт жаман. 이 말은 이렇게 또 번역이 되어 있습니다. Бул сөз дагы мындайча да которулган. 이 시간을 많은 돈을 주고 샀다고 생각하고 시간을 아끼라는 말씀이에요. Ушул убакытты көп акча берип сатып алдым деп эсептеп, убакытты туура үнөмдөгүлө, туура колдоңула деген сөз. 우리에게 하루가 그냥 주어졌지만요. Бизге ушул бир күндүк убакыт берилип атат. 만약 하루라는 시간을 내가 많은 돈을 주고 샀다면 하루를 얼마나 보람차게 보내겠어요. Бирок эгерде биз ушул бир күндүк убакытты аябай көп акча берип сатып ала турган болсок, бир күндүн убактысын кандай пайдалуу колдонмокмуз? 절대로 낭비하지 않을 겁니다. Бир дагы мүнөтүн текке кетирбейт болчук. 우리는 그런 마음을 가지고 하루를 살아야 된다고 교훈해 주시는 말씀이에요. Биз ушундай жүрөк менен ар бир күндү жашашыбыз керек экендигин айтып жатат. 주님은 다시 오신다고 약속하셨잖아요. Теңир кайра келем деп убада кылбады беле? 그리고 그날이 너무 가까웠다는 것도 우리가 너무나 잘 알고 있습니다. Жана Теңирдин келе турган күнүнө абдан аз калганын биз сиздер менен жакшы билебиз. 만약 오늘 주님이 오신다면 Эгерде Теңир бүгүн келип калса, 어제까지의 삶이 나의 전부였던 거예요. анда менин кечээкү күнгө чейин жашап өткөн жашоом анда менин толук жашоом болуп эсептелет. 주님은 구원받은 사람들에게 상을 약속하셨잖아요. Теңир болсо куткарылган адамдарга сыйлык берем деп убада кылган. 구원받은 이후에 살아간과 삶에 대해서 반드시 평가가 있을 것이라고 말씀을 하셨습니다. Куткарылуу алгандан кийинки жашаган жашообуз үчүн сөзсүз түрдө бааланарыбыз жөнүндө айткан. 그래서 영원한 상과 영광을 받는 분도 계실 거고 Ошол күн келгенде төбөлүктүү даңкка жана сыйлыкка ээ боло турган адамдар дагы болот. 어떤 성도님은요. Кээ бир ыйыктар 상이 없어. эч кандай сыйлыксыз турган болот.
어쩌면 부끄러움을 당하는 분이 계실지도 모릅니다. уятка кала турган адамдар дагы болушу мүмкүн. 그러면 안 되잖아요. Биз андай болуп калсак болбойт да. 그래서 우리는 오늘 어떤 삶을 살아야 되는지를 잘 생각해 보셔야 됩니다. Ошол себептен бүгүнкү сөз аркылуу биз эми кандай жашоо менен жашаш керек экендиги жөнүндө ой жүгүртүп көрүңүздөр. 그리고 계획을 잘 세웠으면 좋겠어요. Анан жакшылап план түзсөңүздөр абдан жакшы болмок. 회사를 운영하시던 사장님은 1년 계획을 세웁니다. Мисалы үчүн бир компаниянын ишин алып барган директор ошол компания үчүн бир жылга план түзөт. 그러죠. Туурабы? 또 국가를 경영하는 지도자도 마찬가지예요. Жана бир мамлекетти башкарган адам дагы. 국가의 1년 계획을 세우지 않습니까? Ал дагы ошол мамлекет үчүн бир жылга план түзөт. 그리고 그 계획대로 하려고 굉장히 노력을 합니다. Анан ошол коюлган планды аткарыш үчүн аябай аракет жумшайт. 그러니까 우리는 어떻게 해야 될까요? Ошондой болуп атса, анда биз эмне кылышыбыз керек? 우리도 1년 계획을 잘 세워야 됩니다. Биз дагы бир жылга жакшылап план түзүшүбүз керек. 1월 달에 해야 될 일, Мисалы үчүн, январь айында кыла турган иштер, 2월 달에 해야 될 февраль 일. айында кыла турган иштер. 사실 이런 계획들은 국가가 세우는 계획보다 더 중요한 계획이라고 말할 수 있습니다. Чындыгында биздин ушундай түзгөн пландарыбыз бир мамлекет түзгөн планга караганда маанилүү деп айтсак болот. 그래서 계획을 잘 세우셔야 돼요. Ошол себептен планды жакшылап түзүш керексиздер. 그래서 바울은 이어서 이런 말씀을 하잖아요. Ошол себептен Паул дагы мындай сөздөрдү айткан. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Ошон үчүн акылсыз болбогула. Тескерисинче Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле. 세월을 아끼라라고 말씀을 하시면서 Убакытты пайдалана билгиле деп айткандан кийин 시간을 낭비하는 어리석은 사람처럼 되지 말라. ошон үчүн акылсыз болбогула деп атат. 그리고 오직 주의 뜻이 무엇인가를 잘 알아야 된다. Тескерисинче Кудайдын каалоосу эмне экендигин таанып билгиле дейт. 나를 왜 구원해 주셨는지, Мени эмне себептен куткарып алган? 왜 이 나라에서 나를 구원해 주셨는지, Эмне себептен мени так ушул өлкөдө куткарып алды? 또 비시객 교회에서 나를 왜 구원해 주셨는지 Эмне себептен мени Бишкек жыйынынан куткарып алды? 잘 생각해 보라는 거죠. Ошолор жөнүндө жакшылап терең ой жүгүртүп көргүлө деп атат. 그리고 내가 주님을 위해서 무엇을 해야 될지를 잘 생각해 보라는 겁니다. Жана мен Теңир үчүн кандай иштерди кылышым керек? Ошолор жөнүндө жакшылап ой жүгүртүп көргүлө дейт. 그렇지 않으면요 시간을 낭비할 수 있잖아요. Эгерде андайча ойлонбосок, анда убакытты текке кетире беребиз. 그러면 어리석은 사람이 될 수 있거든요. Эгерде андай кыла берсек, анда акылсыз адам болуп 우리는 калабыз. 오늘 계획을 잘 세우셔야 됩니다. Ошол себептен биз бүгүн жакшылап план түзүшүбүз керек. 아마 다들 계획을 세우고 계실 거예요. Баарыңыздар эле план түзүп жатсаңыздар керек. 근데 조금 더 구체적인 계획을 세워보자는 거죠. Бирок планды дагы деталдуураак түзүп көрүңүздөр. 여기에 제가 이 사진을 몇 장 가지고 왔어요. Бир нече сүрөт менен түшүндүрөйүн деп даярдап келдим. 야, 차가 멋진 차죠? Аябай сонун машина экен. 잘 달리고 있습니다. Аябай катуу жүрүп баратат. 이런 차도 있고 Ушундай машина бар. 또 이 차는요. Бул машина болсо 어때요? кандай экен? 바퀴가 어디 갔어요? Дөңгөлөктөр каяка кеткен? 누가 훔쳐가 버렸대요. Бирөө уурдап кеткен экен, э? 그러니까 달릴 수가 없잖아요. Жүрө албайт ал машина, туурабы? 차는 좋은 차 같은데 Машинанын көрүнүшү жакшы эле машинадай. 바퀴가 없어. Бирок дөңгөлөктөрү жок. 그러면 달려갈 수가 없잖아요. Эгерде дөңгөлөгү жок болсо, анда жүрө албайт да. 제가 왜 사진을 보여준 이유가 있습니다. Сиздерге мындай сүрөт менен көрсөтүп берип жатканымдын себеби бар. 우리 신앙생활을 유지하기 위해서 반드시 네 가지 중요한 것이 있거든요. Биздин ишеним жашообузду сакташ үчүн керектүү болгон маанилүү 4 нерсе бар. 마치 자동차의 네 바퀴처럼 Ушул машинанын 4 дөңгөлөгүндөй. 항상 잘 달려가야 될 네 가지가 있습니다. Дайыма жүрүп туруш керек болгон маанилүү 4 нерсе бар. 이 중에 하나라도 문제가 생기면요 Эгерде ошол 4төнүн бирөөсүндө эле маселе жарала турган болсо, 차가 갈 수가 없잖아요. анда машина жүрө албай калган сыяктуудай. 아무리 좋은 차면 뭐합니까? Канчалык жакшы машина болбосун, 바퀴가 없는데 эгерде дөңгөлөктөрү жок болсо, 그러면 달려갈 수가 없죠. анда ал жүрө албайт. 신앙의 네 바퀴가 과연 뭘까? Ишенимдин 4 дөңгөлөгү бул эмне? 한국 성도들은 항상 그것을 생각하고 살아요. Кореядагы ыйык туугандарыбыз дайыма ошолор жөнүндө ой жүгүртүп жашашат. 이 네 가지를 잘해야지
정상적인 신앙생활을 할 수가 있다. Анткени ушул 4 нерсени нормалдуу аткарганда гана ишеним жашообуз дагы нормалдуу болот. 우리도 함께 생각해 보고자 합니다. Биз дагы ошол нерселердин үстүндө биргеликте ой жүгүртүп көрөлү. 첫 번째가 뭘까요? Биринчи бул эмне? 오늘 우리 본문의 말씀처럼요. Бүгүнкү негизги аятта айтылгандай, 어떤 사람이 복 있는 사람이라고 하셨죠? кандай адамды бактылуу деп атат? 뭐 여러 가지를 말씀을 하십니다. Ар кандай сөздөр айтылып жатат бул жерде. 악인의 꾀를 좇지 않고 Кудайсыздардын кеңешмесине барбаган, 죄인의 길에 서지 않고 күнөөкөрлөрдүн жолунда турбаган, 아주 교만한 자 자리에 앉지 아니하고 бузулгандардын жыйынында отурбаган. 2절에 보면 Анан экинчи аятта 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. ал Кудайдын мыйзамынан кубаныч алат. Анын мыйзамы тууралуу күнү түнү ойлонот. 하나님 말씀 전부를 율법이라고도 표현하지 않습니까? Кудайдын бүт сөзүн дагы мыйзам деп атап коет. 그래서 율법이라고 하는 것은 하나님 말씀 전체를 말하고 있는 겁니다. Бул аятта айтылган Кудайдын мыйзамы деген сөз толук Кудайдын сөзүн түшүндүрүп атат. 하나님 말씀을 즐거워하여 그 말씀을 밤낮으로 묵상하는 자다. Ал Кудайдын сөзүнөн кубаныч алат. Анын сөзү тууралуу күнү түнү ойлонот десе болот. 제일 중요한 것이 바로 말씀이에요. Эң маанилүү нерсе бул сөз. 우리 말씀으로 구원을 받았고 Анткени биз сөз аркылуу куткарылдык. 신앙생활도 마찬가지지 Жана 않습니까? ишеним жашообуз деле. 말씀을 따라 살아가는 것이 바로 신앙생활입니다. сөз боюнча жашаганыбыз ишеним жашоосу болуп эсептелет. 그러니까 말씀을 즐거워하지 않는다면 А эгерде мен сөздөн кубаныч албасам, 말씀을 밤낮 묵상하지 않는다면 ошол сөз тууралуу күнү түнү ойлонбосом, 그런 사람은 복이 없는 사람이라고 말씀하고 있잖아요. эгерде андай кылбаган адам ал бактысыз адам деген сөз. 우리 말씀을 즐거워해야 됩니다. Биз деген сөздөн кубаныч алышыбыз керек. 여러분 어떠세요? А сиздер кандай болуп жатасыздар? 정말 말씀을 즐거워하십니까? сөздөн кубаныч алып жатасыздарбы? 그러면 성경을 많이 읽으셔야죠. Анда ыйык жазууну көп окуш керексиздер да. 우리 교제 날 성경 1독, 2독, 3독 선물을 드렸죠. Биз баарлашуу кечесинде ыйык жазууну 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу окуп чыккандарга бердик. 저는 많은 분들이 1독 이상 성경을 읽었을 것이라고 생각을 했어요. Мен ушунда көп 1ден ашык окуп чыкса керек деп ойлоп аткам. 근데 크진 않지만 수첩과 볼펜을 세트로 된 것을 많이 준비했어요. Ошол себептен белек көп болбосо дагы, мындай кичинекей белек болсо дагы блокнот, ручкасы менен аябай көп даярдалган болчу да. 근데 반밖에 선물을 못 줬어요. А бирок даярдалган белектин жарымы гана берилди. 1년 동안 살면서 성경을 한 번도 못 읽었다. 이 부끄러운 모습 아니에요? 1 жыл деген убакытты жашап, бирок ыйык жазууну 1 дагы жолу окуп чыкпадым деген бул уят болуп калат. 우리는 즐거워한 일이 있으면 그걸 몇 시간씩이라도 하잖아요. Мисалы үчүн бизге кубаныч тартуулаган иш болсо, ал иштен тажабай канча саат талап кылынса да ошол ишти аткарабыз го. 운동을 좋아하는 사람도 있고 Мисалы үчүн спортту жакшы көргөндөр бар. 또 요즘 아이들은 게임을 되게 좋아하죠. Өзгөчө азыркы кичинекей балдар oyun ойногонду аябай жакшы көрүшөт. 몇 시간씩 게임합니다. Ойногондо да бир нече саат отуруп ойношот. 또 운동을 좋아하는 사람도 몇 시간씩 운동을 해요. Спортту жакшы көргөн адамдар бир нече саат болсо дагы спорт менен машыгышат. 정말 자기가 좋아하는 일을 위해서는 몇 시간씩 시간을 투자하잖아요. Өзүнө жаккан иш үчүн канча саат талап кылынса дагы, канчалык көп убакыт талап кылынса да ошончо убакыт сарптайт. 그걸 보고 이제 즐거워하는 사람이라고 말할 수 있죠. Бул нерселер аркылуу ошол иштен кубаныч алган адам деп карасак болот. 우리는 하나님 말씀을 즐거워해야 됩니다. Биз сиздер менен Кудайдын сөзүнөн кубаныч алышыбыз 그리고 керек. 밤낮 그 말씀을 묵상 생각해야 되겠죠. Жана ошол сөз тууралуу күнү түнү ойлонушубуз керек. 그런 사람이 복 있는 사람이고 Анткени ошондой адам бактылуу адам. 또 그런 사람은요. Анан ошондой адам, 이런 축복이 약속이 되어 있는 거예요. ошондой адамга бул аятта жазылгандай баталар убада кылынган. 3절 우리 같이 읽어보시겠습니다. 3 аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Ошондо ал суу боюна отургузулган, мөмөсүн өз маалында берген, жалбырагы соолубаган дарактай болот. Ал эмне иш кылбасын, бардык ишинде ийгиликке жетишет. 그런 사람은 시냇가에 심은 나무처럼
시절을 쫓아 계속 과실을 맺을 수 있죠. Ошондой адам суу боюна отургузулган, мөмөсүн өз маалында берген, жалбырагы соолубаган дарактай болот. 나의 삶의 열매가 계속 생기는 거예요. Менин жашоомдо дайыма жемиш берилип турат. 먼저 내 생활이 바뀌어요. Биринчиден менин жашоом өзгөрөт. 가정에서의 내 생활이 바뀌고 Үй бүлөдөгү менин жашоом өзгөрөt. 뭐가 바뀌었네? Энди ой өзгөрүп калгансың го? 그러니까 좋은 쪽으로 바뀌는 거죠. Өзгөргөнү дагы мына жакшы тарапка өзгөрүлүү болот. 교회에서 형제와 자매를 대할 때도 바뀌는 거예요. Жыйындагы бир туугандарга мамиле кылганда дагы башкача өзгөрүлгөн мамиле кылат. 아름다운 열매를 맺죠. Ушундай кооз жемиш алып келет. 성도로서 기도해주고 Ыйыктар үчүн, ыйык бир туугандар үчүн сыйынат. 사랑으로 서로 권면해주고 Сүйүү менен бири-бирине сунуш кылат. 서로 믿음에 세워주고 Бири-бирин ишенимде тургузат. 이것이 얼마나 아름다운 열매입니까? Бул кандай гана кереметтүү кооз жемиш. 또 직장 생활도 마찬가지예요. Анан жумуштагы жашообуз деле. 뭔가 변화된 모습이 보입니다. Ал жерде дагы өзгөрүлгөнүбүз көрүнсө, 그러면 사람들이 구원을 받는 거예요. анда аны көргөн адамдар куткарылат. 그러죠? Туурабы? 내 생활의 열매가 맺히고 그리고 구원의 열매가 맺히는 겁니다. Биринчи менин жашоомдо ушундай жемиш берилет, андан кийин куткарылуу жемиши келет. 시절을 쫓아 열매를 맺는다고 말씀을 하셨죠. Мөмөсүн өз маалында берет деп атпайбы? 세미나 때마다 Семинар сайын, 수양회 때마다 конференция болгон сайын 막 구원의 열매가 맺히는 거죠. ушундай куткарылуу жемиши берилип турат. 그것도 이어 또 뭐라 말씀하십니까? Жана андан кийин да кандай сөздөр жазылып атат? 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 Жалбырагы соолубаган дарактай болот дейт. 생활도 하나님이 축복해 주시는 거예요. Жашообузга дагы Кудай батасын берет. 잎사귀가 마르지 않는 것처럼 Жалбырак соолубай турган сыяктуудай. 그리고 행사가 다 형통하리로다. Жана андан кийин эмне дейт? Ал эмне иш кылбасын, баардык ишинде ийгиликке жетишет. 이렇게 놀라운 축복이 약속이 되어 있잖아요. Ушундай улуу, кереметтүү бата убада кылынган. 어떤 사람을 위해서 Кандай адам үчүн? 말씀을 즐거워하는 사람을 위해서 Сөздөн кубаныч алган адам үчүн. 말씀을 주야로 묵상하는 사람을 위해서 이런 축복이 약속이 되어 있는 거예요. Сөз тууралуу күнү түнү ойлонгон адам үчүн ушундай бата убадаланган. 그러니까 우리가 말씀을 얼마나 사모해야 될까요? Ошондой болсо биз сөздү канчалык сүйүшүбүз керек? 그런 모습이 돼야 돼요. Ошондой болушубуз керек. 제일 좋은 게 말씀, 제일 중요한 것이 말씀이죠. Эң маанилүү нерсе бул сөз. 첫 번째가 말씀이에요. Биринчи бул эң маанилүү нерсе сөз. 그리고 말씀이 분명해야지만이 내가 정확한 길을 갈 수 있는 거죠. Анткени сөздү так түшүнсөм, анан мен так жолдо жүрө алам. 그래서 빌립보서 2장 16절에 보면 Филиппиликтерге 2 бөлүм 16 аятты карасак, 이 말씀은 우리 같이 읽어보시겠습니다. бул аятты дагы баарыбызча окуйлу. Бекерге чуркап, эмгегим текке кетпей, Машаяктын күнүндө силер менен сыймыктангыдай болушум үчүн өмүр сөзүн бекем туткула. 달려가는 것도 헛되지 않고 Чуркаганыбыз дагы бекерге чуркабашыбыз керек. 또 내가 주님을 위해서 수고한 것도 헛되지 않는다. Ошондой болсо теңири үчүн эмгектенгеним да текке кетпейт. 그 주님 만나는 그날 주님 앞에서 상을 받는다고 말씀을 하셨죠. Машаяктын күнүндө теңир келген күнү биз сыйлык алабыз. 어떤 사람이요? Кандай адам сыйлык алат? 바로 생명의 말씀을 밝히는 사람이. Өмүр сөзүн бекем туткан адам. 말씀을 즐거워하고 Сөздөн кубаныч алган. 말씀을 주야로 묵상하고 Сөз тууралуу күнү түнү ойлонгон. 말씀에 순종하기 위해서 살아갈 때 Сөзгө тил алыш үчүн аракет кылып жашаганда, 분명한 방향이 보이잖아요. ошондо так багыт көрүнөт да. 어떤 사람은 죽어라 이랬는데 아무런 결과가 없는 사람이 있어요. Кээ бир адамдар бар, аябай катуу иштейт, бирок эч кандай жыйынтыга жетпейт. 얼마나 허무하겠어요? Ал эмгеги канчалык текке кеткен болот. 우리 신앙생활도 그럴 수 있습니다. Биздин ишеним жашообуз да ошондой болуп калышы мүмкүн. 뭔가 내가 교회에서 열심히 한다고 했는데 Жыйындан аябай тырышчаактык менен иштеп аткан болом, 주님 보실 때 가치가 없는 일들도 있어요. бирок теңир караганда эч нерсеге жарабаган иштер дагы болуп калат. 헛된 수고를 했다고 말씀하시죠? Эмгегиңер текке кеткен болуп калат дейт. 그렇게 하지 않도록 우리는 생명의 말씀을
밝히라고 말씀하셨습니다. андай болбош үчүн биз өмүр сөзүн бекем тутушубуз керек. 어떻게 하는 것이 올바른 길일까? кандай кылганым туура болот? 그리고 그 길을 순종하며 따라가야 되잖아요. анан ошол жол туура болсо анда ошол нерсеге тил алып ошол жол боюнча жүрүш керек. 말씀을 배우고 순종하지 않는다면, эгерде сөздү үйрөнбөй тил албасак 듣고 잊어버린다면, же сөздү угуп деле унутуп калсак, 교회에서는 그래 이렇게 살아야지. жыйында отуруп сөз угуп атканда ооба туура ушундай жашаш керек дейбиз. 근데 계단 내려가면서 또 다 잊어버렸어요. бирок тепкичтен түшүп баратып баарын унутуп калсаңыздар, 한 50% 잊어버리고 50%ын унутуп калсаңыздар, 또 문 열고 나가다가 또 10% 또 잊어버리고 андан кийин сыртта эшикти ачып чыкканда дагы 10%ын унутсаңыздар, 집에 가서는 үйгө барганда 오늘 무슨 말씀 배웠지? бүгүн эмне жөнүндө уктук элек? 기억이 안 나는 분도 분명히 계실 겁니다. бир дагы сөз эсинде жок калган адамдар да болот. 그 말씀이 내 것이 안 돼 있는 거죠. ал эмнени түшүндүрөт? ал сөз менин ичиме кирбеген дегенди. 근데 날마다 말씀을 묵상하는 분들은요. ал эми сөз жөнүндө күнү түнү ой жүгүрткөн адамдар 설교를 듣는 가운데 내 말씀을 본인들이 찾아요. мындай сөз угуп жатып ошол адамга мындай тиешелүү сөздөрдү табышат. 이 말씀이 다 내 것이 되지는 않습니다. албетте бир күндө айтылган баардык сөз ал адамга кирбейт. 하지만 내 양식이 될 말씀을 찾는다니까요. бирок ошол сөздү угуп жатып ошол адамга тамак, азык болуп бере турган сөздү табышат. 하나님이 그 말씀을 주세요. кудай өзүнүн сөзүн берет ошол адамга. 그래서 가장 중요한 것이 먼저 말씀입니다. ушундайча эң биринчи маанилүү нерсе бул сөз. 말씀의 바퀴가 튼튼해야 돼요. сөз деген дөңгөлөгүбүз аябай бекем болуш керек. 그리고 또 기도의 바퀴가 있습니다. андан кийин сыйынуу деген дагы дөңгөлөк бар. 자, 기도는 구원받은 사람의 특권이잖아요. сыйынуу деген болсо куткарылган адамдардын өзгөчө укугу. 하늘에 계신 우리 아버지여라고 기도합니다. асмандагы атабыз деп сыйынабыз. 하나님 아버지라고 기도하잖아요. кудай ата деп сыйынабыз. 누가 그런 기도를 할 수 있죠? ким гана ушундайча сыйына алат? 예, 아들이 된 사람만이 아버지라고 기도할 수 있는 거예요. тек гана кудайдын уулдары болгон адамдар кудай ата деп сыйына алышат. 이스라엘 사람들이 그랬습니다. ысрайыл эли да мындай деп айтышкан: 하나님이 우리 아버지입니다. кудай биздин атабыз деп. 예수님이 뭐라 말씀하셨죠? бирок ыйса аларга эмне деп айтты эле? 너희 아버지는 마귀다. силердин атаңар шайтан деген болчу. 왜 하나님을 아버지라고 하냐? эмнеге кудайды атабыз деп жатасыңар? 책망하셨잖아요. деп ашкерелеген. 니고데모가 예수님을 밤에 몰래 만나러 왔어요. никодим болсо кечинде башкаларга көрүнбөй жашыруун ыйса менен жолукканы келген. 요한복음 3장 내용이죠. бул жакан 3-бөлүмдүн мазмуну. 니고데모는 아주 훌륭한 사람이에요. никодим деген аябай мыкты адам болгон. 이스라엘이란 나라에서 지도자 71명 중에 한 사람이에요. ысрайыл элинде 71 аксакал, ысрайыл элин башкарган адамдардын бирөөсү болгон. 예수님이 니고데모에게 뭐라 말씀하셨죠? ыйса ошол никодимге кандай сөздөрдү айтты эле? 진실로 진실로 네게 이르노니 чындыкты сага чындыкты айтып коеюн. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. кимде ким жогорудан төрөлбөсө ал кудайдын падышачылыгын көрбөйт дейт. 다시 태어나라고 말씀을 하신 거예요. кайрадан төрөлүшүң керек деп айтып атат. 니고데모가 이해하지 못했죠? никодим болсо ал сөздөрдү угуп түшүнбөй калды. 내가 지금은 노인인데 어떻게 어머니 뱃속에 들어갔다가 다시 나올 수가 있습니까? мен болсо азыр картайып калдым да, анын кайра кантип энемдин курсагына кирип кайра чыгайын? 왜요? 다시 태어나라고 말씀을 하시니까 анткени сен кайра төрөлүшүң керек деген сөздү айтты да. 언뜻 이해를 못한 거예요. ошол себептен ал сөздү укканда түшүнбөй калды. 예수님 말씀하셨잖아요. ошондо ыйса ага айтат: 한번 어머니 뱃속에서 이 육처럼 태어나는 것처럼 다시 한번 하나님의 자녀로 태어나야 된다. бир ирет денеде энебизден төрөлгөн сыяктуудай кудайдын баласы катары кайрадан төрөлүш керек дейт. 거듭나야죠. жогорудан төрөлүш керек. 우리 그 내용을 이제 지난 한 주간 동안에 쭉 세미나 말씀을 통해서 충분히 배웠습니다. биз сиздер менен бул нерсени өткөн жумада бир жумалык семинар аркылуу үйрөндүк. 그래서 하나님의 자녀가 된 사람만이 하나님을 아버지라 부를 수 있는 거죠. кудайдын балдары болуп калган адамдар гана кудайды ата деп чакыра алат. 그럼 구원받지 못한 사람은
하나님을 무엇이라 불러야 될까요? андай болсо куткарылуу ала элек адамдар Кудайга кандайча кайрылыш 네, керек? 하나님이라고 부르면 돼요. Жөн гана Кудай деп кайрылсаңыздар 근데 болот. 구원받은 사람은 Ал эми куткарылган адамдар 하나님 아버지라 부를 수 있는 자격이 주어진 거예요. куткарылган адамдарга Кудай ата деп чакырганга укук берилген. 그래서 자녀가 된 사람은 아버지에게 특별히 기도할 수 있는 특별한 권리가 주어져 있잖아요. Эми Кудайдын балдарына атасы болгон Кудайга сыйынала турган өзгөчө укук берилген. 아버지는 아들을 사랑하시기 때문에 아들의 부탁을 다 들어주세요. Ата болсо уулдарын сүйгөндүктөн уулунун сураныштарын баарын аткарып берет. 물론 잘못된 부탁은 안 들어주시지만요. Албетте туура эмес сураныштарыбызды аткарбайт. 그래서 야고보서에서 분명히 말씀하잖아요. Анткени Жакып китебинде так эле жазылып турат. 야고보서 4장 2절 3절에 보면 Жакып 4-бөлүм 2-3 аяттарды карасак, 너희가 얻지 못함은 구하지 아니함이요. ала албай жатасыңар, анткени сураган жоксуңар дейт. 그리고 구해도 받지 못하는 것은 너희가 정욕으로 쓰려고 잘못 구함이니라. Сурасаңар да ала албай жатасыңар, анткени жакшы нерсе үчүн эмес, өзүңөрдүн кумарларыңарды канааттандыруу үчүн сурап жатасыңар дейт. 너희가 왜 얻지 못하느냐? 너희가 구한 적이 없지 않느냐? Эмне үчүн ала албай жатасыңар билесиңерби, анткени силер сураган жоксуңар дейт. 아버지는 아들의 소리에 귀를 기울이고 계시는데 Ата деген болсо уулунун үнүнө кулак төшөп угуп турат. 하나님은 구원받은 사람의 기도 소리에 귀를 기울이고 계시는데 Кудай болсо куткарылган адамдардын сыйынуусуна кулак төшүп угат. 우리가 기도를 안 해요. А бирок биз сыйынбасак, 그냥 대충 기도하고 끝내버리거든요. үстүртөн эптеп-септеп сыйынып коюп эле бүтүрсөк, 그러니까 올바른 기도를 안 한다 그 말이죠. туура сыйынууда болбой жатабыз деген сөз. 그래서 우리가 얻지 못하는 거예요. Ошол себептен ала албай жаткан нерселерибиз бар. 또 나를 위해서 내 욕심을 채우기 위해서 하는 기도가 있습니다. 그 기도 주면 안 들어주시죠. Анан дагы мындай сыйын бар, мен өзүм үчүн гана же өзүмдүн кумарларымды канааттандыруу үчүн суранган сыйынууларымды дагы Теңир укпайт. 진짜 기도는 하나님의 영광을 위해서 기도해야 되는 거예요. Чыныгы сыйынуу деген кандай болуш керек? Кудайдын даңкы чыгыш үчүн сыйыныш керек. 하나님께 영광이 돼야 됩니다. Баардык иш аркылуу Кудайдын даңкы чыгыш керек. 하나님께 욕이 되면 안 되잖아요. Кудайды уятка калтыра турган иш болуп калбаш керек да. 그래서 요한일서 5장 14절에 보시면 1-Жакан 5-бөлүм 14-аятты карасак, 기도에 대한 말씀을 하시면서 бул жерде сыйынуу жөнүндө айтып жатып, 우리 같이 한번 읽어보실까요? бул аятты чогуу окуп көрөлү. Анын алдында кандай кайраттуулукка ээбиз. Анын эрки боюнча эмнени сурасак да ал бизди угат. 우리의 담대한 것이 있는데 Биз кайраттуулукка ээбиз. 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. Анын эрки боюнча эмнени сурасак да ал бизди угат. 우리는 기도에 대해서 너무나 잘 알고 있습니다. Биз сыйынуу жөнүндө жакшы эле билебиз. 자주 말씀을 배우잖아요. Анткени сөздү сыйынуу жөнүндө көп эле үйрөнөбүз. 때론 주일 통째로 기도에 대한 말씀만 쭉 배운 적도 여러 번 있습니다. Кээде көп убакытка созуп, жекшемби күн сайын сыйынуу жөнүндө үйрөнгөн учурларыбыз да болгон. 기도가 얼마나 중요한지, Сыйынуу деген канчалык маанилүү экендиги жөнүндө, 우리가 왜 기도해야 되는지, биз эмне себептен сыйыныш керек экендигибиз жөнүндө, 그리고 어떻게 기도해야 되는지 жана кандайча сыйыныш керек экендигибиз 우리 жөнүндө 너무나 잘 알고 있어요. биз баарыбыз жакшы эле билебиз. 근데 알면서도 못하는 것이 기도잖아요. Бирок билип турсак дагы жакшы аткара албай жаткан нерсебиз бул сыйынуу. 정말 급할 때만 기도하는 분들이 계십니다. Мындай аябай шашылыш иш кылыш керек болгон учурда гана сыйынгандар бар. 근데 주님 뭐라고 말씀하세요? Бирок Теңир эмне деп айтып жатат? 또 성경은 무엇이라 말씀하십니까? Жана ыйык жазууда эмне деп айтылып жатат? 주의 뜻대로 무엇을 구하면 들어주신다. Теңирдин эрки боюнча эмнени сурасак да ал бизди угат дейт. 주님의 뜻대로 기도해야 됩니다. Теңирдин эрки боюнча сыйынышыбыз керек. 우리는 예수님의 기도의 모습을 통해서 많은 교훈을 받을 수 있습니다. Биз болсо Ыйсанын сыйынуулары аркылуу көптөгөн сабак ала алабыз. 예수님은 우리에게 기도의 본을 보여주셨잖아요. Анткени Ыйса бизге сыйынуунун үлгүсүн көрсөтүп кеткен. 언제 기도하셨습니까? Ал качан сыйынды эле? 네, 자주 기도하셨어요. Ал көп сыйынган туурабы? 특별히 이제
제자를 세울 때 өзгөчө шакирттерди дайындаганда 어떤 중요한 일을 결정할 때 же бир кандайдыр маанилүү ишти чечердин алдында 밤을 새워서 기도하셨고 түнү бою сыйынып чыккан учурлары дагы болгон. 또 새벽 일찍 또 기도하셨잖아요. же таң атпай туруп сыйынган учурлары да болгон. 하루에 해야 할 일을 위해서 주님 하나님께 기도하셨던 거예요. ошол бир күндүн ичинде кыла турган иштер үчүн Теңир Кудайга сыйынган. 그 주로 사람이 없는 곳에 조용한 곳에 가서 기도하셨죠. Ан сыйынганда дагы көп учурда адамдар жок жерге, тынч жерге барып алып сыйынчу. 우리가 배워야 될 내용이에요. Биз дагы андан ушундай нерселерге үйрөнүшүбүз керек. 기도는 사람에게 보이기 위해서 하는 것이 아니지 않습니까? Сыйынуу деген бул адамдарга көрүнүш үчүн кылбайбыз да. 하나님 아버지와 아들로서 1대1로 조용히 기도하는 게 진짜 기도입니다. Чыныгы сыйынуу деген кандай болот? Бул ата менен уулдун ортосунда бирге бир болуп тынч жерге барып сыйынуу. 그리고 항상 하나님의 영광을 위해서 기도했잖아요. сыйынганда дагы дайыма Кудайдын даңкы үчүн сыйынган. 하나님의 영광을 드러내기 위해서만 기도하셨습니다. Кудайдын даңкы чыгыш үчүн гана сыйынган. 그것도 우리가 교훈을 받을 수 있고요. Ошол аркылуу дагы ушундай сабак алсак 특히 이제 болот. 마지막 십자가를 앞두고 어떤 기도를 하셨습니까? өзгөчө айкаш жыгачка кадалардын алдында кандайча сыйынды эле? 잘 아시죠? Жакшы эле билесиздер да. 내 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하십시오. Ата, мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. 자신을 완전히 하나님 말씀 앞에 굴복시켰잖아요. өзүн толук түрдө Кудайдын сөзүнүн алдына багындырып атат. 십자가의 죽음을 앞두고 계십니다. Ошол учурда ал айкаш жыгачта өлүмдүн алдында турган. 얼마나 마음이 고통스러웠겠어요. жүрөгүндө канчалык азап тартып жатты эле. 피하고 싶으셨던 거예요. ошо ал нерсе болбошун да каалаган. 하나님 제가 죽지 않고 사람들을 구원하는 길은 없습니까? Кудайым, мен өлбөй эле адамдарды куткара турган башка жол жокпу? 제가 십자가에 죽지 않고 사람들을 구원하는 다른 방법이 없습니까? Мен айкаш жыгачта өлбөй эле адамдарды куткарыла турган башка ыкма барбы? 있다면 제발 그렇게 해주십시오. эгер бар болсо анда ошол ыкманы колдончу. 하지만 제 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하십시오. бирок мен каалагандай эмес, ата сен каалагандай болсун 세 дейт. 번씩이나 간절히 기도하셨잖아요. ушундайча 3 жолу жалынып сыйынган. 누가복음 기자는 말하고 있습니다. Ал Лука жазган жакшы кабарда мындай деп жазылат. 얼마나 간절히 기도하셨든지 Ал аябай катуу сыйынгандыктан 천사들이 그 기도를 도와주고 있었고 периштелер келип ага күч берип турушту. 이마에서 땀이 핏방울처럼 떨어졌다고 기록하고 있죠. жана анын тери кандай болуп тамчылап турду дейт. 형식적으로 기도하신 것이 아니에요. Ал формалдуу түрдө эле сыйынып койгон жок. 진짜 간절히 기도하셨잖아요. Ал мындай аябай чын жүрөктөн аябай катуу жалынып сыйынган. 왜 기도하셨습니까? Эмне үчүн сыйынды эле? 예수님은 하나님의 뜻을 알고 계세요. ыйса Кудайдын эрки кандай экенин билет. 하지만 육신이 싫잖아요. бирок денеси ал нерсени каалабай жатат да. 이 육신을 주님은 기도로서 계속 굴복을 시킨 거예요. ошол денесин сыйынуу аркылуу зордоп кулга айландырып атат. 죽기까지 굴복을 시켰잖아요. өз жанын берип өлгөнгө чейин багындырды. 우린 그 기도 내용을 배워야 됩니다. Биз ушундай сыйынууга үйрөнүшүбүз 우리 керек. 육신은 내 마음대로 살고 싶어 해요. Биздин денебиз өзү каалагандай жашагысы келет. 아무리 말씀이 이렇게 살아라고 권면해도 канчалык сөз аркылуу ушундай жашаш керек деп айтпа, 우리 육신은 거부합니다. биздин денебиз ал нерседен баш тарта берет. 그리고 우리 많이 경험하실걸요? башыңыздардан көп эле жолу өтүп жатса керек. 어떻게 해야 될까요? ошондо эмне кылыш керек экен? 그냥 육체로 살게 내버려 둘까요? дененин каалоосу боюнча жашагыдай кылып коюш керекпи? 그건 올바른 모습이 아니죠. анда дененин каалоосу боюнча жашасак туура эмес болуп 그때 калат. 정말 간절한 기도가 필요한 거예요. ушундай болуп аткан учурда аябай катуу жалынып сыйыныш керек. 하나님 저에게 힘을 주십시오. Кудайым, суранам, мага күч берчи. 제가 하나님 말씀에 순종할 수 있도록 힘을 주십시오. Кудайым, сенин сөзүңө тил алып жашашым үчүн мага күч берчи. 제가 하나님의 뜻을 이룰 수 있도록 저에게 힘을 주십시오. Кудайым, мен сенин эркиңди аткарылышым үчүн мага күч берчи.
그 기도의 모습을 우리에게 보여주신 거예요. ушундайча сыйыныш керек экендигин үлгүсүн бизге көрсөткөн. 내 원대로 마옵시고 아버지 원대로 하십시오. Мен каалагандай эмес, ата сен каалагандай 그게 болсун. 올바른 기도의 모습이라는 거죠. Туура сыйынуунун үлгүсү ушундай. 기도의 바퀴도 튼튼해야 됩니다. Сыйынуу деген дөңгөлөк дагы аябай бекем болуш керек. 또 세 번째 바퀴가 뭘까요? Ан үчүнчү дөңгөлөк бул кандай дөңгөлөк? 바로 교제의 바퀴라는 거예요. Баарлашуу деген дөңгөлөк. 교회를 알고 Жыйын деген эмне, жыйын деген эмне экенин жакшы билип, 그리고 교제 가운데 머물러 있어야 돼요. жана баарлашуунун ичинде болуш керек. 구원받은 사람이 교제를 떠난다고 하는 것은요. Куткарылган адам баарлашуудан кетип калса, 몸에서 손이 잘려져 나간 거 똑같아요. бул болсо денеден кол кесилип кетип калган сыяктуу да эле. 손이 잘라지면 손을 어디다 쓰겠습니까? Эгерде кол кесилип калса, ал колду кайка колдоносуздар? 아무런 가치가 없죠. Ал эч кандай, эч жака жараксыз болуп калат. 하지만 함께 할 때 А бирок биримдикте бирге болгондо, 우리 개인은 연약해요. жеке жалгыз өзүбүз биз алсызбыз. 절대 개인의 신앙을 장담하지 마십시오. Жеке мен ишенимим жакшы деп айтпаңыздар. 내가 뭘 할 수 있다고요? Менин жалгыз колуман бир нерсе келет дебеңиздер. 금방 넘어집니다. Ошондой ойго келсеңиздер дароо кулап каласыздар. 선 줄로 생각하는 자 넘어질까 조심하라고 그랬잖아요. Туруп турам деп ойлогон адам кулап калуудан корк дейт. 우리가 얼마나 연약한 존재인 줄 아십니까? Биз канчалык алсыз адамдарыбыз билесиздерби? 내 주위에 형제 자매가 있기 때문에 내가 교제 가운데 붙어 있는 거예요. Менин жанымда бир туугандар болгондуктан мен баарлашууда болуп жатам. 그걸 분명히 아셔야 됩니다. Ушул нерсени так түшүнүш керексиздер. 이게 교제라는 거죠. Баарлашуу деген ушундай. 주님은 누구와 함께 하십니까? Теңир ким менен чогуу болом дедиле? 이렇게 보시면요. Бул жакты карасаңыздар, 마태복음 18장 20절에 보면 Матай 18-бөлүм 20-аятта. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Кайсы жерде менин ысымым үчүн 2 же андан көп адам чогулса, мен да ошол жерде алардын арасындамын. 예, 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 2 же андан көп адам чогулса дейт. 뭐 구원받은 사람 두세 명이 모였다고 해요. 주님 함께 하신다 말이 아닙니다. Бул болсо куткарылган адамдар 2-3 эле чогулуп отурса эле Теңир ошолордун арасында болом деген сөз эмес. 아, 우리 세 명이 모였네. Биз үчөөбүз турбайбызбы? 주님 우리 가운데 계시겠네. Теңир биздин арабызда да 이런 말이 아니에요. деген мааниде сөз эмес. 내 이름으로 모인 곳에 Менин ысымым үчүн чогулса дейт. 주님 말씀에 순종하는 사람들, Теңирдин сөзүнө тил алып жашаган адамдар. 자신의 머리가 내가 아니라 주님이란 것을 알고 주님 말씀에 순종하는 사람들을 말하는 거예요. Өзүнүн башы өзү эмес, Теңир экенин кабыл алып, Теңирдин сөзүнө тил алып жашаган адамдар. 구원받고 참으로 믿음을 지키며 살아가는 사람들, Куткарылуу алып, ишенимин сактап жашаган адамдар. 그런 두세 명이 모인 곳에 나도 그들 가운데 있느니라. Ушундай 2 же андан көп адам чогулса, мен да ошол жерде алардын арасындамын дейт. 주님이 역사하심이 있는 거예요. Теңирдин иши ошолор аркылуу жүрөт. 혼자는 절대로 믿음에 세워질 수가 없습니다. Адам жалгыз өзү ишенимде бекем тура албайт. 우리 함께 할 때 믿음에 세워지고 그리고 열매가 맺히는 거예요. Биз биримдикте бирге болгонубузда гана күчтүү болобуз жана жемиш алып келебиз. 에베소서 4장 3절입니다. Эфестиктерге 4-бөлүм 3-аят. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Рух биримдигин тынчтык байланышы аркылуу сактоого аракеттенгиле. 우리는 평안에 맺는 줄 바로 사랑이죠. Тынчтык байланышы деген бул сүйүү. 성령이 우리를 하나 되게 만들어 주셨습니다. Рух, ыйык рух бизди бириктирип койду. 구원받은 사람은 하나라고 계속 말씀하고 있잖아요. Куткарылуу алган адамдар бул бир дене деп атат. 이제 한 몸이 되었다. Эми бир дене болуп калдыңар дейт. 한 건물로 함께 지어져 가는 것이다. Биргеликте кыналып курулуп бара жаткан имаратсыңар дейт. 한 가족이 되었다. Бир үй бүлө болуп калдыңар дейт. 계속 하나를 말씀하고 계세요. Кайра бирөө деп ошого басым жасап айтып атат. 그래서 그 하나 되게 하신 것을 어떻게 하라고 힘써 지켜야 된다. Рух биримдигин тынчтык байланыш аркылуу эмне кылыш керек экен? Сактоого аракеттенгиле дейт. 왜 힘써 지키라고 했을까요? Эмне себептен сактоого аракеттенгиле деп атат. 힘써 지키지 않으면 하나가 될 수 없기 때문이에요. Анткени эгерде ар бирөө сактоого аракеттенбесек, анда сактай албайбыз. 여러분
부부가 서로 하나가 되던가요? Мына кандай ойлойсуздар? Жубайлар баары эле жакшы бир болуп калып атабы? 부모 자식이 서로 하나가 되던가요? Же ата эне менен балдар дайыма эле бир болобу? 친구들이 하나가 되던가요? Достор дайыма биримдикте болобу? 그냥 되지 않습니다. Ал жөн эле өзү ошондой болуп туруп калбайт. 하나가 되기 위해서는 Биримдикте болуш үчүн 우리 성찬식 할 때에 교훈을 받잖아요. мисалы үчүн биз вечеря өткөзүп жатканда сабак алабыз. 각자가 다 깨어질 때, Ар бирөөбүз тең сынганда, 내 생각이 깨어질 때 менин оюм талкаланганда, 하나가 되는 거예요. ошондо анан биримдикте 그러니까 болобуз. 막 내 생각을 주장하면 절대 하나가 될 수 없습니다. Бирок мен өзүмдүн оюмду бербей, менин оюм боюнча болуш керек дей берсек, анда биримдикте 우리 боло 구역이 албайбыз. 하나가 돼야 됩니다. Биздин үй группабыз биримдикте болушубуз керек. 원래 목표가 그래요. Быйылкы жылга коюлган максат ушундай. 정말 사랑하는 구역이 되자. Бири-бирибизди аябай катуу сүйгөн үй группасы бололук. 구역이 하나 되기 위해서 어떻게 해야 되죠? Үй группасы биримдикте болуш үчүн эмне кылыш керек экен? 힘써야 돼요. Аракеттениш керек. 뭐 구역 모임을 해도 나는 안 가, 가지도 않고 үй группанын чогулушу болуп атат десе деле, ой мен барбайм деп барбай койсо. 구역에 함께 봉사합시다 해도 나는 안 해, 함께 하지 않고 Биздин группа чогуу кызмат кылсын дегенде, ой мен кызмат кылбайм деп катышпай койсом. 그럼 어떻게 하나가 될 수 있겠어요? Андай кыла берсек кантип биримдикте болобуз? 주님 우리 하나로 만들어 주셨는데 Теңир бизди биримдикке чакырган. 이것을 힘써 지킬 때 하나가 되는 거죠. Биз ошону сактоого аракеттенсек анан сактай алабыз. 그리고 빌립보스 1장 5절부터 7절까지 말씀해 보면요. Филиппиликтерге 1-бөлүм 5-аяттан 7-аятка чейин карасак, 빌립보 교회의 모습을 설명한 빌립보 교회의 모습입니다. бул Филиппидеги жыйын кандай болгондугун түшүндүрүп берип атат. 같이 읽어 보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Себеби силер биринчи күндөн тартып азыркыга чейин жакшы кабар таратуу ишинде бизге кызматташ болуп келе жатасыңар. Силерде баштаган жакшы ишин Кудай Ыйса Машаяктын күнүнө чейин аягына чыгараарына бекем ишенем. Баарыңар жөнүндө мен ушундай ойлого тийишмин. Силер ар дайым менин жүрөгүмдөсүңөр. Анткени кишенде жүргөнүмдө болобу, жакшы кабарды коргоп, бекемдеп жатканымда болобу, баарыңар мени менен бирге ырайымга шериктешсиңер. 바울이 지금 칭찬하시는 말씀이잖아요. Паул аларды азыр мактап атат, туурабы? 내가 구원받은 첫날부터 복음에서 내가 교제하고 있다. Силер куткарылган ошол биринчи күндөн тартып азыркыга чейин ушу баарлашуудасыңар деп атат. 복음에서 교제한다. Жакшы кабар үчүн баарлашуудасыңар дейт. 7절에 딱 정리하고 있잖아요. Анан 7-аятта да түшүндүрүп берип атат. 내가 다 나와 함께 했다. Силер баарыңар мени менен чогуу болдуңар дейт. 내가 감옥에 갇혔을 때 네가 나를 도와주었고 Мисалы үчүн мен кишенде жүргөнүмдө болсо дагы мени менен чогуу болуп жардам бердиңер. 실제 빌립보 교회가 바울을 도와주었잖아요. Чындап Филиппидеги жыйын Паулга жардам берген. 바울은 지금 로마 감옥에 갇혀 있습니다. Паул ал учурда Римде түрмөдө болчу. 누가 도와준 줄 아세요? Ал түрмөдө жатканда ага ким жардам берген билесиздерби? 빌립보 교회가 적극 바울을 도와준 거예요. Филиппидеги жыйын активдүү түрдө Паулга жардам берген. 사람을 보내서 바울을 도와주게 했고 Анан бир адам жиберип Паулга жардам берсин дешкен. 필요한 돈도 다 되어준 교회가 바로 빌립보 교회예요. Анан керектүү акча каражатын дагы Филиппидеги жыйын жиберип турган. 그래서 나의 매임에 너희가 함께했고 Анан мен кишенде жүргөнүмдө болобу, силер мени менен болдуңар дейт. 내가 복음을 변명할 때 내가 나와 함께했고 Жакшы кабарды коргоп бекемдеп жатканда болобу, мени менен бирге болдуңар дейт. 하나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. Баарыңар мени менен бирге ырайымга шериктешсиңер дейт. 함께했다는 거잖아요. Мени менен бирге болдуңар деген мааниде 지금 바울이 айтылат. 왜 감옥에 갇혀 있습니까? Бул учурда Паул эмне себептен түрмөгө отуруп калды эле? 예, 복음을 전하다가 감옥에 갇혔죠. Жакшы кабар таратып жүрүп түрмөгө отуруп калган. 이 당시 복음이 사람들에게 대접을 받았습니까? Бул учурда деле адамдар жакшы кабарды жакшы эле кабыл алышты беле? 사람들이 복음을 좋아했어요? Баардыгына жакшы кабар жакты беле? 아니에요. Андай эмес да. 복음을 싫어하고 Жакшы кабарды жаман көрүшкөн. 복음 전하는 사람을 죽였잖아요. Жакшы кабарды тараткан адамдарды өлтүрүшкөн. 우리 이런 시대가 아닙니다. Азыр биз жашап аткан доордогудай убакыт эмес. 훨씬 더 가혹한 시대였어요. Биздин убакытка караганда аябай катуу каршы чыккан убакыт болгон. 지금 우리가 복음을 전한다고 우리를 감옥에 가두는 사람은 없습니다. Азыр биз жакшы кабар тараткандыгыбыз үчүн түрмөгө отургузуп койгондор жок. 우리가 복음을 전한다고 우리를 죽이는 사람 없잖아요. Жакшы кабар тараткандыгыбыз үчүн бизди өлтүргөндөр жок. 근데 이때의 성도들 어땠습니까? Бирок бул доордо жашаган ыйык бир туугандарыбыз кандай болду эле? 죽였고
аларды өлтүрүшкөн, 감옥에 가두고 түрмөгө отургузушкан, 얼마나 힘들게 한 줄 아십니까? канчалык кыйнашканын билесиздерби? 근데 그 모든 어려움을 빌립보 교회는 함께 했던 거예요. Бирок ошол баардык кыйынчылыктарда Филиппидеги жыйын чогуу болгон. 그래서 바울이 기뻐하는 겁니다. Ошол себептен Паул алар үчүн кубанып 내가 жатат. 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. Баарыңар мени менен бирге ырайымга шериктешсиңер дейт. 이게 진짜 교제라는 거죠. Чыныгы барлашуу деген ушундай. 뭐 좋을 때 음식 먹을 때 모이는 게 교제가 아닙니다. Мамиле жакшы болгондо эле же тамак ичкенде эле чогулуп коюу эмес. 그냥 음식 먹으러 모이는 거고요. Ал жөн гана тамак ичиш үчүн чогулганыбыз. 진짜 교제라고 하는 것은 Чыныгы барлашуу деген 복음을 전할 때 함께 하는 것이고 жакшы кабар таратып жатканда чогуу болуш керек. 교회와 모든 걸 함께 하는 거예요. Жыйын 교회와 함께. менен баардык ишти чогуу кылыш 그냥 керек. 주일만 가끔 교회에 나오는 것이 아니라 Жекшемби күнү эле кээде эле жыйынга келип коюу эмес. 모든 일을 교회와 함께 하는 거예요. Баардык ишти жыйын менен чогуу кылыш керек. 복음을 전할 때도 Жакшы кабар таратылып жатканда 교회 дагы, 봉사할 때도 жыйында кызмат кылып жатканда дагы, 모든 일에 баардык иште. 그게 복음에서 교제하는 거잖아요. Жакшы кабар үчүн барлашуу деген ушундай. 우리 교제 받기도 튼튼해야 됩니다. Биздин барлашуу деген дөңгөлөгүбүз дагы бекем болуш керек. 밖에 점점 바람이 빠지면요. Эгерде ал дөңгөлөккө мындай тешилип калса, 차가 달려갈 수가 없잖아요. анда машина жүрбөй калат. 바람이 꽉 차 있으면 충만하면 Эгерде ал аба мындай толуп турса, 타이어의 공기가 충만하면 эгерде ошол дөңгөлөк аябай бекем турса, 잘 달릴 수 있습니다. анда машина жакшы жүрөт. 우리 형제님들은 금방 이해하실걸요? Эркек бир туугандар тез эле түшүнүп жатса керек. 차를 운전하시는 분은 금방 이해가 되실 겁니다. машина айдап көргөндөр тез эле түшүнөт. 차 밖에 하나 바람이 점점 빠지면요. Бир эле дөңгөлөк тешилип ала кичирейип баратса, 차가 못 달려가죠. анда машина жүрбөй калабы? 그와 똑같은 겁니다. ошол сыяктуудай эле. 세 번째가 바로 교제의 바퀴라는 거고요. Үчүнчү дөңгөлөк бул барлашуу деген дөңгөлөк. 네 번째가 바로 전도의 바퀴라는 겁니다. Ал эми төртүнчү дөңгөлөк бул жакшы кабар таратуу дөңгөлөгү. 그래서 빌립보스 1장 27절에 보면 Филиппиликтерге 1-бөлүм 27-аятты карасак, 같이 읽어보실까요? бул аятты да чогуу окуйлу. Бирок Машаяктын жакшы кабарына татыктуу жашагыла. Барып силерди көрсөм да, силерден алыс жүрсөм да, силер тууралуу жакшы кабар таратылышы үчүн бир ой, бир тилек менен баардык күч аракетин жумшап жатышат деген сөздү уккандай болоюн. 아름다운 교제 가운데서 전도 열매가 맺히는 거예요. Ушундай кереметтүү кооз барлашууда болсок, жакшы кабар жемиши берилет. 성도 간의 교제가 없다면 절대로 전도가 안 되죠. Эгерде ыйык бир туугандардын ортосунда жакшы барлашуу болбосо, анда жакшы кабар жүрбөйт. 그래서 너희는 그리스도 복음에 합당하게 생활을 해야 된다. Ошол себептен бизге эмне деп айтып жатат? Машаяктын жакшы кабарына татыктуу жашагыла. 일심 같은 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위해서 협력해야 된다. Жакшы кабар таратылышы үчүн бир ой, бир тилек менен баардык күч аракетин жумшап жатышат дейт. 바로 구원받은 사람의 사명이잖아요. Бул куткарылуу алган адамдын миссиясы. 자, 구원받은 사람이 전도를 안 한다. Эгерде куткарылган адам жакшы кабар таратпаса, 왜 살아요? ал эмнеге жашап атат анда? 무엇 때문에 살아요? Эмне үчүн жашап атат? 목적을 잃어버린 거잖아요. Ал максатын жоготуп койгон адам. 마치 고장난 자동차처럼 Бузулуп калган машина сыяктуудай. 그냥 서 있는 거죠. Жөн эле бир орунда турган болуп калат. 우리는 복음을 전하기 위해 이 땅에 살고 있잖아요. Биздин бул жашоодо максатыбыз эмне? Жакшы кабар таратыш үчүн жашап жатабыз. 우린 그 일이 아니라면 벌써 천국에 가야 됩니다. Эгерде биз үчүн ал иш жок болсо, анда биз эбага эле бейишке кетишибиз керек болчу. 진짜 천국과 지옥이 있는데 어떻게 복음을 안전할 수가 있습니까? Бейиш менен тозок турса, кантип жакшы кабар таратпай жүрө алабыз? 내 가족이 영원한 지옥으로 끌려가고 있는데 어떻게 구원 안 할 수가 있습니까? Менин үй бүлө мүчөлөрүм тозокко бара жатышса, аларды кантип куткарбай карап тура берем? 우리 생각해 봐야 되죠. Биз ошол жөнүндө ойлонуп көрүшүбүз керек. 이렇게 네 개 바퀴가 튼튼해야 됩니다. Ушундайча 4 дөңгөлөк аябай бекем болуш керек. 그래야 신앙생활을 잘 할 수 있죠. Ошондо гана ишеним жашоосуна жакшы жашай алабыз. 그리고 그렇게 잘하는 사람에게 주님은 축복해 주시는 거예요. Ошондо ошолорду жакшы аткарып жашаган адамга Теңир батасын берет. 그래서 고린도후서 9장 10절에 보면 Экинчи Корунтуктарга 9-бөлүм 10-аятты карасак, 자, 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. бул аятты чогуу окуйлу.
Үрөн себүүчүгө үрөн, жегенге нан берген Кудай, сепкен үрөөнүңөрдүн түшүмүн да мол кылып, адилеттигиңердин жемишин арттырат. 이 말씀을 잘 보십시오. Бул аятты жакшылап карасаңыздар, 어떤 사람에게 하나님이 공급해 주신다고요? кандай адамга керектүү нерселерди Кудай берет экен? 이 땅에 살아갈 때 필요한 것도 공급해 주시고 복도 주시는데요. Бул дүйнөдө жашап жатканыбызда дагы керектүү нерсенин баарын берип турат жана батасын дагы берет. 바로 심는 자에게, Кандай адамга берет экен? Үрөн себүүчүгө дейт. 일하는 자에게, Иштеп аткан адамга деген сөз. 믿음을 지키며 살아가는 자들에게 Ишенимин сактап жашап аткан адамдарга деген сөз. 뿌릴 씨앗도 주시고 먹을 양식도 주세요. Ошондой адамдарга эмне берет экен? Жегенге нан берет жана сепкенге үрөөнүн да берет. 뿌릴 씨앗도 주시고 또 먹어야지 일할 수 있지 않겠습니까? 그래, 먹을 셉- 양식도 주신다는 거죠. Сепкенге үрөөн дагы берет жана жегенге нан дагы берет. 그 열매를 풍성하게 거둘 수 있도록 도와주시는 거예요. Сепкен үрөөндүн түшүмүн да мол кылып берет. 일하는 자에게, Кимдерге? Иштегендерге. 심는 자에게. Үрөөн сепкендерге, себүүчүгө. 조건이 분명히 조건이 있잖아요. Бул жакта шарт турат. 우리가 잘 아시는 성경 말씀 있죠. Бул аятты баарыбыз жакшы билебиз. 저는 이 말씀 되게 좋아합니다. Көп адамдарга ушул аят аябай жагат. 우리 같이 한번 읽어보시겠습니다. Баарыбызча окуйлук. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. 정말 은혜로운 말씀입니다. Чындап аябай ырайым берүүчү сөздөр. 이제 앞에 구절 우리 잘 알고 있죠. Буга чейин кандай сөздөр айтылганын биз жакшы эле билебиз 내가 да. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 마라. Эмне жеймин, эмне кийем, эмне ичем деп камсанабагыла дейт. 이는 아버지가 없는 고아들은 것을 염려할지 모르겠지만, Аны атасы жок ушу жетим адамдар ошондой нерселерге камсанайт. 그렇죠. 부모가 없는 고아들은요, 날씨가 추우면 걱정이 굉장히 많잖아요. Чындап эле ата энеси жок жетим балдар күн сууктаганда кайга бараарын билбей камсанашат. 뭘 먹어야 될까? Эмне жейм, 또 잠은 어디서 자야 될까? каякта уктайм, 추운데 옷은 어디 있지? күн сууктап кетти, кийимди каяктан табам 얼마나 많은 걱정이 되겠어요. деп көп нерсе тууралуу камсанашат. 뭐 날씨가 좋으면 저기 공원에서 자면 되지만 Күн жакшы болсо паркта, скамейкаларга уктап калса болот. 지금처럼 날씨가 추울 때는요. Бирок азыркыдай күн суук кезде 진짜 집 없고 부모 없는 사람은 걱정이 굉장히 많을 거예요. үйү жок, ата энеси жок адамдар аябай көп нерсе тууралуу кабатырланышат. 하지만 부자 아버지가 있는 집은요. Бирок бай ата энеси бар адамдар, 아버지가 부자예요. атасы бай болсо, 그 아들은요. ошол адамдын баласы 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 않잖아요. эмне жейм, эмне кийем, эмне ичем деп камсанабайт да. 왜 아버지가 계시니까? Эмне үчүн? Анткени атасы бар. 아버지가 어련히 알아서 해주실까요? Атасы ошол нерселердин баарын кылып берет. 이제 그 말씀을 하시는 거예요. Ушул жөнүндө айтылып атат. 너희가 왜 염려하느냐? Силер эмне үчүн камсанап жатасыңар? 너희 아버지가 있는데 왜 염려하느냐? Силердин атаңар турса эмне үчүн камсанап жатасыңар? 하늘은 새를 바라보고 들에 핀 꽃을 봐라. Асмандагы чымчыктар, талаада гүлдөрдү карагылачы. 내가 다 먹이고 내가 입히는데 Анын баарына тамакты мен берип атам, мен кийиндирип атам. 하물며 너희일까 보냐? Ошондо силерге 믿음이 적은 자들아. бербей коймок беле ишеними аздар дейт. 그러면서 너희는 먼저 그의 나라와 그 일을 구하라. Ушундай сөздөрдү айтып келип туруп, анын баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле дейт. 그러면 Ошондо 이 모든 것 너에게 더해 주실 것이다. мунун баары силерге кошулуп берилет. 우리에게 뭘 하라고 말씀하시죠? Бизге эмне кылга деп атат? 그의 나라와 그의 일을 구해라고 그랬잖아요. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле дейт. 나를 구원하신 이유가 무엇인지, Мени эмне себептен куткарып алган? 내가 해야 될 일이 무엇인지, Мен кандай иш кылышым керек? 우리의 말씀을 배우는 가운데 충분히 들어서 알고 계십니다. Биз бул жөнүндө сөздү көп эле жолугабыз жана эмне кылыш керек экенибизди жакшы эле түшүнөбүз. 우리 가운데 모르는 사람 거의 없을걸요? Биздин арабызда эмне кылыш керекти билбеген адамдар жок болсо керек. 우리가 그런 삶을 안 살고 있잖아요. Бирок биз сөз боюнча жашабай жатабыз. 그러니까 힘든 삶을 사는 거예요. Ошол себептен кыйналып атабыз. 주님 말씀에 순종한 삶을 살아보십시오. Теңирдин сөзүнө эле тил алып жашап көрсөңүздөр, 주님은 반드시 다 도와주십니다. Теңир сөз түрдө силерге жардам берет. 하나님은 거짓말을 못 하시잖아요. Кудай деген калп айта албайт да. 약속은 반드시 지키십니다. Берген уадасын сөзсүз аткарат. 그 우리를 얼마나 사랑하시는데요. Ал бизди канчалык сүйөт. 그냥 내버려 두시겠어요? Жөн эле бизди калтырып коймок беле. 우리는 우리가 해야 할 일을 해야 되는 거예요. Андай болуш эмне кылышыбыз керек экен?
биз кылыш керек болгон иштерди аткарышыбыз 교제에 керек. 딱 붙어 있으면서 Баарлашууга жабышыш 그 керекпиз. 교제 가운데 말씀을 배우고 기도하고 ошол баарлашуунун ичинде сөз үйрөнүш керек, сыйыныш керек. 우리에게 부탁하시고 명령하신 복음을 전하고 Бизге тапшырган, буйрук кылган жакшы кабарды таратсак, 그런 삶을 살아간다면 ошондой жашоо менен жашасак, 나의 모든 삶 주님이 책임져 주세요. менин калган бүт жашоомо Теңир өзү жоопкерчилик алат. 틀림없습니다. Чындап эле ушундай. 확실합니다. Бул так ушундай. 수많은 사람이 그걸 경험했고 Анткени көп адамдар ушул нерсени башынан 아마 өткөзгөн. 여러분들 가운데 경험한 분들도 많이 계실걸요. Сиздердин араңыздарда деле ушул нерсени башынан өткөзүп жаткандар болсо керек. 우리 그런 삶을 살아야 됩니다. Биз ошондой жашоо менен жашашыбыз керек. 자, 근데 좀 두 가지가 더 있어요. Бирок дагы эки нерсе бар. 제가 네 가지를 말씀해 드렸는데 Сиздерге 4 нерсени жөнүндө айтып кеттим. 여기 이거 한번 보여드릴까요? Бирок бул машинаны карасаңыздар, 이 자동차가 있는데 ушундай машина бар. 바퀴가 몇 개예요? дөңгөлөгү канча экен? 6개. 6. 이 차는요, 뭐 못 가는 곳이 없을 거예요. Мындай машиналар жүрө албай турган жер жок. 어떤 길도 갈 수 있는 차가 있잖아요. Кандай жол болсо дагы жүрө ала турган адамдар машиналар бар го. 바퀴가 6개나 돼요. Эмне үчүн? Анткени 6 дөңгөлөгү 차가 бар. 좀 튼튼하게 보이지 않습니까? машинада аябай бекем көрүнөт бекен? 뭐 이런 차 타면요, 이 나라 마음대로 다 가볼 수 있을 거예요. Мындай машина алсаңыздар Кыргызстанда бүт жерине жүрө аласыздар. 자, 우리 신앙생활도 마찬가지입니다. Бул биздин ишеним жашообузга да тиешелүү. 신앙을 튼튼히 해주고 Ишенимибиз бекем болот. 어떤 어려운 일이 생겨도 절대 낙담하지 않고 Кандай кыйынчылыкка дуушар болсо да чөгүп кетпейбиз. 힘있게 나아가기 위해서 두 개가 더 필요해요. Кайраттуулук жана күчтүү жашоо менен жашаш үчүн дагы эки нерсе керек. 바로 헌금과 봉사라는 Бул 겁니다. курмандык жана кызмат. 이게 너무 중요한 거예요. Бул абдан маанилүү нерселер. 주님은 구원받지 않은 사람에겐 아무것도 요구하지 않습니다. Теңир деген куткарылуу албаган адамдардан эч нерсе талап кылбайт. 베드로 사도가 아무리 예수님이 죽어주고 싶다고 해도요. Элчи Петр деле Теңир үчүн өз жанымда берүүгө даярмын деп айтканы менен 제가 주님 위해 죽겠습니다. Теңир сен үчүн мен дагы өлүүгө да даярмын деген. 네가 나를 세 번 부인할 것이라고 말씀하셨어요. Бирок ошентип айтканда Теңир ага эмне деди? Сен менден 3 жолу баш тартасың 그걸 деген. 안 받아주셨잖아요. Ал кездеги өлүмүн кабыл алган жок. 왜 죽음을 안 받아주셨죠? Эмне үчүн ошол кезде өлүмүн кабыл алган жок? 네가 아직 내 사랑을 받지 못했는데 Сен али менин сүйүмдү ала элексиң да. 내가 널 위해 죽어주고 네가 그 사랑을 받아야 되는데 Биринчи мен сен үчүн өлүшүм керек. Сен биринчи ошол сүйүүнү алышың керек. 그 사랑을 받지도 못한 네가 날 위해 죽어준다고? Ошол сүйүүнү ала элек сен мен үчүн өлмөк белең. 아서라 안 된다. Азыр болбойт андай 안 받아주셨어요. деп кабыл алган эмес. 근데 십자가 죽으시고 부활하신 다음에는요. Бирок айкаш чыгашта өлүп кайра тирилгенден кийин 받아주셨죠. ошондон кийин анан кабыл алам деп атат. 내 어린 양을 먹이라. Менин козуларымды кайтар, 내 양을 치라. койлорумду кайтар, 내 양을 먹이라. койлорумду азыктандыр дейт. 네가 날 위해 십자가 죽을 것이다. Эми сен мен үчүн айкаш чыгашта өлөсүң деп атат. 죽음까지 받아주셨어요. Ошондон кийин анан өлүмүн дагы кабыл алып жатат. 왜 그러죠? Эмне үчүн? 우리 양쪽에 플랜카드에 글씨가 있죠. Биздин эки тарапта бул баннерлерде аяттар жазылып турат. 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 내가 무엇으로 보답할꼬? Теңирдин мага кылган баардык жакшылыгын кантип актайм? 먼저 은혜를 받아야 돼요. Биринчи ушул жакшылык ырайымды алыш керек. 정말 은혜를 받은 사람이라면 저절로 보답하고 싶은 마음이 생기는 거예요. Анткени адам ошол ырайымды алса, ал өзүнөн өзү ошол ырайымды актагысы келген калоо чыгат. 내가 주님 위해 살겠습니다. Мен Теңир үчүн жашайм. 나를 인정해 주십시오. Мени кабыл алыңыз. 저는 그거 받아주지 않습니다. Десек деле Теңир аны кабыл албайт. 그거 필요 없다고 하세요. Куткарылбаган болсо ал нерселердин кереги жок дейт. 먼저 주님의 사랑을 받은 사람. Биринчи Теңирдин сүйүүсүн алган адамдар. 너무나 큰 사랑을 받았기 때문에 Ушунчалык улуу сүйүү алгандыктан 그걸 제가 무엇으로 보답할 수 있습니까? эми ошол сүйүүнү кантип актасам болот? 받은 은혜를 보답하는 마음이 있을 때 주님이 그걸 받아주시는 거예요. Ошол алган ырайымыбызды актап жашагыбыз келсе, ана ошондон кийин анан Теңир ошону кабыл алат. 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다. Мен өлбөйм, жашай берем, Теңирдин иштерин жарыя кыла берем дейт. 그것이 바로 구원받은 사람이 해야 될 일이에요. Бул куткарылуу алган адамдар кылыш керек болгон иш. 우리는 그 일을 하려 그러면요. Биз ал ишти аткарышыбыз үчүн 무엇이 필요합니까? эмне керек экен? 물질이 필요하잖아요. Акча каражат керек, 봉사가 필요하잖아요. кызмат керек, 희생이 필요하잖아요. өзүбүздү курмандыкка чалуу керек. 구원받은 것은 너무너무 감사한데 Куткарылуу алганыма абдан ыраазымын. 뭐 주님 위해서 내가
뭐 헌금을 해야 돼? 꼭 아. 왜 헌금을 해야 됩니까? бирок сөз теңир үчүн курмандык алып келишим керекпи? 하나님은 부자신데 Кудай байго, 교회는 부자인데 жыйын байго. 뿔한테 헌금을 하라고 하십니까? Амнеге мага да курмандык алып кел деп атышат? 뭐 이렇게 봉사를 하라고 하십니까? Амнеле кызмат кыл деп атышат мага? 그런 마음을 가지면 주면 그 사랑은 안 받아줘요. Эгерде жүрөгүбүздө ушундай ой болсо, анда ал адамды теңир кабыл албайт. 하지만 정말 구원받은 사람이라면요, Бирок адам чындап куткарылган болсо, 이제 알아요. ал билет. 내가 복음을 전하기 위해서 내가 헌금해야 되고 내가 수고해야 되는 것이구나. Жакшы кабар жүрүш үчүн мен курмандык алып келишим керек экен. Мен эмгектенишим керек экен. 여러분이 교회가 어떻게 운영이 될까요? Кандай ойлойсуздар, бул жыйындын иштери кандайча жүрүп атат? 어떤 분은 오해하는 분들이 계셔요. Туура эмес түшүнүп жүргөн да адамдар бар. 한국에서 돈 보내주는 것 아닙니까? 라는 분이 계시는데 Бул жыйынга Кореядан акчалай жардам жибербейби дегендер бар. 조크 아니에요. Жок, жибербейт. 사실 한국도 교회에 이제 정책이 있습니다. Кореядагы жыйыныбыздагы мындай шарты бар да. 어떤 나라를 선교할 때 Бир мамлекетке миссияга киргенде 10년 동안은 도와줘요. 10 жылга жакын убакыт жардам берет. 딱 10년이 지나면 Бирок 10 жыл өткөндөн кийин 스스로 모든 걸 자립을 하라고 합니다. жыйын баардык иштериңерди эми өзүңөр жүргүзгүлө деп айтат. 도움을 주는 것이 아니라 스스로 하라고 하세요. Жардам бербейт, өзүңөр кылгыла деп айтат. 어린애가 태어나면 어린애는 할 수 있는 힘이 없죠. Кичинекей бала төрөлсө, ал бир нерсе кылганга күчү жокко. 어린애가 컸어요. Кичинекей бала чоңойду. 그럼 자기를 해야 되잖아요. Анда өзүнө тиешелүү иштерди кылыш керек да. 날마다 부모님한테 돈 주세요. Күнүгүл ата энесине мага акча бергиле. 20살 됐는데 20 жашка чыгып алып, 날마다 엄마 돈 줘요. апа мага акча берчи, 아빠 돈 줘요. ата мага акча берчи 그러면 안 되잖아요. дей берсе болбойт да. 그래서 딱 교회에서 딱 정한 거예요. Ошол себептен жыйындан ушундай шарт коюп койгон. 어릴 때야 도와줘야 되겠지만 Кичинекей кезде жардам бериш керек. 이제 장성하면 Бирок чоңойгондо 모든 걸 스스로 해야 된다. баардык ишти эми өзү кылыш керек. 그래서 딱 10년이라는 기준을 한국에서 두고 있는 거예요. Ошол себептен Кореяда 10 жыл деген убакытты чектеп коюшкан. 우리 비시키 교회는 몇 년 됐죠? Ал эми Бишкек жыйына турганына канча жыл болду? 20년 됐습니다. 20 жыл. 아세요? Билесиздерби? 우리 큰 어른이에요. Биз чоң киши болуп калган жыйынбыз. 우리 이제 도움을 받을 나이가 아니라는 거죠. Эми биз жардам ала турган жашта эмеспиз. 근데 부끄럽게도 지금도 도움을 받고 있습니다. Бирок албетте азырда жардам алган учурлар болот, бул уят да. 여러분들이 헌금해서 진짜 생활비 되는 거 아니잖아요. Мисалы үчүн менин айлыгымды сиздердин чогулткан курмандыктан алып жаткан жокмун да. 생활비 누가 줍니까? Менин айлыгымды каяктан жиберишет? 한국에서 보내줘요. Кореядан жиберишет. 통역사가 있습니다. Котормочу бар. 생활비 누가 줄까요? Анын айлыгын ким жиберет? 부끄럽게도 한국에서 보내주고 있어요. Айлыгыче Кореядан жөнөтүшөт. 매년 연말 때마다 항상 전화가 옵니다. жылдын аягы болгон сайын мага чалышат. 언제쯤 자립하실래요? Эми качан өзүңөр иштеп баштайсыңар деп. 언제까지 도움 요청하실랍니까? Качанкы күнгө чейин жардам сурай бересиңер? 정말 부끄러워요. Аны уккан сайын уялам. 조금만 더 도와주세요 말을 합니다. Дагы кичине жардам берип туруңуздар деп суранам. 여러분들 아셔야 됩니다. Ушуларды билиш керексиздер. 이제 우리의 믿음이라면요. Бул биздин ишенимибиз да. 우리가 열심히 헌금해야 돼요. Анда биз тырышчаактык менен курмандык алып келишибиз керек. 11조 헌금을 해야 됩니다. Ондукту сөзсүз алып келиш керек. 11조도 하시고 헌금도 하셔야 돼요. Ондукту дагы курмандыкты да алып келишибиз керек. 그 제가 다음에 또 자세히 말씀해 드리겠습니다. Бул жөнүндө эмкиде да тагыраак түшүндүрүп берем. 11조의 의미가 무엇인지 Ондуктун мааниси кандай? 이걸 알아야 돼요. Биз билишибиз керек. 10분의 1은 하나님의 것이고 10분의 9는 내 것이다 이런 말이 아닙니다. Менин тапкан кирешим 10дон 1 бөлүгү Кудайдыкы, калган 9 меники деген маани эмес. 나의 모든 것은 하나님의 것이고 Мага берилген баардык нерсе Кудайдыкы. 내 생명도 Менин өмүрүм дагы, 내 건강도 менин ден соолугум дагы, 내게 있는 모든 재물도 мага берилген баардык байлык дагы, 다 하나님의 것이고 баардыгы Кудайдыкы. 하나님이 내게 주신 이 은혜를 Кудай мага берип жаткан ушул ырайымды 하나님이 주신 것임을 알고 표시하는 것이 바로 11조라는 거예요. Кудай берип жаткандыгын кабыл алып, ошол белги кабыл алып жатканымдын белгиси катары ондукту алып келем. 11조는 누구나 할 수 있는 겁니다. ондукту ар бир адам алып келе алат. 한 달에 천솜 연금을 받던 Бир айда 1000 сом пенсия алса деле, 만솜을 돈을 벌던 же 10.000 сом тапса деле, 많이 벌면 많이 버는 대로 канчалык көпсө ошончолук көп, 없으면 없는 대로 жок болсо ошондой аз. 10분의 1을 정확히 주님께 드리는 거예요. Тапкан кирешин 10дон 1 бөлүгүн так теңирге бериш керек. 말라기에서 뭐라 말씀하십니까? Малахия китебинде кандай сөздөр жазылды эле? 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라고 말씀하시잖아요. Ошол теңирдин берген ошол байлыгын
жыйнаганга дагы орун жок калгыдай мол төгүп берет. 자, 11조는 하나님이 돈이 없어서 우리에게 돈을 내놓으라고 하시는 것이 아니에요. Кудайдын акчасы жок болгондуктан бизге ондук бериле деп аткан жок. 우리의 믿음을 확인해 보시는 거예요. Ал аркылуу биздин ишенимибизди текшерип көрөт. 정말 주님을 아버지라고 믿고 있는지. Чындап Теңирди атабыз катары ишенип жатабызбы? 여기 마태복음 6장에서 말씀하시죠? Бул Матай 6-бөлүмдө айтылат. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу окуйлу. Эч ким эки кожоюнга кул боло албайт. Бирин жаман көрүп, бирин жакшы көрөт. Бирине жан дили менен берилип, экинчисин баркалбайт. Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар. 잘 아시는 구절이죠. Бул аятты жакшы эле билесиздер да. 진짜 네 주인이 누구냐? Сенин чыныгы Кудайың ким? 표시해 보라는 거예요. Ошону көрсөт дейт. 진짜 하나님이 너의 주인이냐? Сенин чыныгы Кудайың, Теңирин кожоюнуң Кудайбы? 아니면 재물이 네 주인이냐? Же сенин кожоюнуң байлык болуп атабы? 너는 어떤 주인을 섬기고 있느냐? Сен кайсыл кожоюнга кызмат кылып жатасың? 정말 하나님을 주인으로 섬기고 있다면 Эгерде Кудайды кожоюнуң катары кызмат кылсаң, 그럼 보여보라는 거잖아요. анда ошоңду көрсөт дейт. 정말 주님을 진짜 믿고 신뢰하고 있는지 чындап эле Теңирге ишенип таянып жатасыңбы? 하나님을 믿지 못하고 내가 재물을 신뢰하고 있는지 Же ага таяна ал, Теңирге таяна албай, байлыкка таянып жатасыңбы? 그걸 보기 원하시는 거예요. Ошону көргүсү келет. 아세요? Билесиздерби? 분명히 아셔야 됩니다. Ошол нерсени так билишибиз керек. 그리고 하나님이 아브라함을 시험하신 거 아시죠? Кудайдын Ыбрайымды кандай сынаганын билесиздер да. 아브라함아, 네가 사랑하는 독자 이삭을 내게 번제로 바치라. Ыбрайым жалгыз жакшы көргөн жалгыз уулуң Исакты мага арнап курмандыкка чал дейт. 아브라함의 가장 소중한 이삭을 번제로 바치라고 그랬습니다. Кудай Ыбрайымга сен аябай жакшы көргөн сүйгөн жалгыз уулуң Исакты мага арнап курмандыкка чал деп атат. 아브라함은 어떻게 했죠? Ошондо Ыбрайым эмне кылды эле? 진짜 번제로 바쳤잖아요. чындап эле курмандыкка чалды. 하나님 뭐라 말씀하십니까? Кудай эмне деп атат? 창세기 22장 16절부터 말씀하십니다. Башталыш 22-бөлүм 16-аяттан баштап жазылат. 천천히 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Өзүңдүн жалгыз уулуңду аябастан ушул ишти кылганың үчүн өзүм менен ант берем дейт Теңир. Эми мен сени алкагандан алкайм. Сенин тукумуңду асмандагы жылдыздардай, деңиз жээгиндеги кумдай көбөйткөндөн көбөйтөм. Сенин тукумуң өз душмандарынын шаарларын ээлеп алат. Менин тилимди алганың үчүн сенин тукумуң аркылуу бүт жер жүзүнүн элдери бата алышат. 이 말씀은 다음에 차분히 배우면 좋을 것 같아요. Бул аятты да кийин шашылбай үйрөнсөк жакшы болот. 하나님 지금도 우리를 시험해 보시거든요. Кудай азыр дагы бизди ушундайча сынайт. 하나님을 어떻게 생각하고 있는지, Кудай жөнүндө сен кандай ойдосуң? 내가 무엇을 더 귀하게 생각하고 있는지 Сен эмнени баалап жатасың? 시험해 보십니다. деп сынап көрөт. 시험을 통과할 때 Биз ошол сыноодон өтсөк, 하나님은 마음껏 축복해 주시지 않습니까? анда Кудай мол батасын берет. 많은 또 열매도 약속해 주셨고, Анан көп жемиш бересиң деп убада кылган. 하여튼 많은 축복을 해 Ошол 주셨습니다. көп батаны убада кылган. 자, 우리도 생각해 봐야 돼요. Ошол жөнүндө да ой жүгүртүп көрүшүбүз керек. 하나님은 모든 걸 가지신 분이잖아요. Кудайда баардык нерсе бар да. 세계 제일 부자가 우리 하나님이십니다. 우리 아버지세요. Анткени Кудай биздин атабыз эң бай, баарынан бай. 그래 아버지가 왜 우리에게 헌금을 하라고 하실까요? Бирок ошондой атабыз эмне үчүн бизге курмандык алып келгиле деп атат? 우리 마음의 진실됨을 알기를 원하는 거예요. Биздин жүрөгүбүздө сүйүү канчалык чыныгы экенин билгиси келет. 우리 마음의 중심을 알기를 원하시는 겁니다. Силердин сүйүүңөрдү да сынап жатам дейт. 이 고린도 교회에게 한 사도 바울의 말이죠. Бул болсо элчи Паулдун Корунттагы жыйынга жазып жиберген сөзү. 그 당시 무슨 일이 있었습니까? Ошол кезде кандай иш болду эле? 예루살렘에 큰 기근이 생겼죠. Иерусалимде чоң ачарчылык болот. 그래서 많은 사람들이 그 기근 가운데서 굶주렸습니다. Ошол чоң кургактык болот. Ошол кургактыктын себебинен көп адамдар ачка болушат. 그래서 이방인 교회들이 예루살렘 교회를 도와주었잖아요. Ошондо бутпарас жыйындарыбыз Иерусалимдеги жыйынга жардам беришкен. 자, 화면 좀 바꿔주세요. Экранды алмаштырып коесуздар. 이게 지금 뭐가 꺼져버려가지고. 예. 그래서 하나님 일부러 그렇게 하신 거예요. Кудай атайын ошондой кылган. 지금 예루살렘은 멸망을 당할 위기에 처해 있기 때문에 Анткени Иерусалим кыйроонун алдында турган.
재물을 다 팔아서 바치라고 그랬고 болгон бүт нерселериңерди сатып алып келе деген болчу. 그래야 도망가기가 편하잖아요. Анткени баарын сатып салсаң качканга да ыңгайлуу да. 여차하면 도망가야 되니까. Анткени бир нерсе болуп кетсе эле качып кетиш керек. 근데 또 큰 기근이 들게 했어요. Анан катуу мына кургакчылык алып келди. 그때 이방인 교회로 도우게 만들었잖아요. ошол мезгилде бутпарас жыйындары Иерусалимде жыйынга жардам бергидей кылды. 이방인 교회들 부자 교회가 아니었습니다. бутпарас жыйындарыбыз бай жыйындар болгон эмес. 많은 환란 가운데 극한 가난이라고 성경은 설명하고 있거든요. алардагы өтө жакырдыңа карабастан деген сөздөр жазылат. 큰 믿음 때문에 큰 고난을 받고 ишенимдер үчүн да көптөгөн кыйынчылыктарга кабылышкан. 그들도 가난해요. алардагы өтө жакыр болушкан. 그런데 풍성한 연보를 해서 예루살렘 교회를 도와준 겁니다. бирок алар колунан келишинче андан дагы ашыра курмандык чогултуп Иерусалимдеги жыйынга жардам беришкен. 하나님의 계획이었죠. бул дагы Кудайдын планы болгон. 어떤 계획인 줄 아십니까? кандай план билесиздерби? 사실 이방인과 유대인을 잘 섞이기가 힘들었어요. негизи ал кезде мына жүйүттөр менен бутпарастардын аралашуусу аябай оор болгон. 구원은 받았지만 куткарылганы менен 서로 사이에 벽이 있었던 겁니다. ошолордун ортосунда чоң дубал бар болчу. 근데 예루살렘 교회 너무 어려워지고 бирок Иерусалимдеги жыйын аябай кыйналганда 이방인 교회가 도와주었잖아요. бутпарас жыйындар жардам берди. 자, 이방인 교회는 예루살렘으로부터 구원의 은혜를 받았고 бутпарас жыйындар болсо Иерусалим жыйыны аркылуу куткарылуу ырайымын алышты. 또 예루살렘 교회는 ал эми Иерусалим жыйыны 이방인 교회를 통해서 또 은혜를 받았잖아요. бутпарас жыйын аркылуу дагы ырайым алды. 서로 감사하게 만들어 준 거예요. ушундайча бири бирине ыраазы болгудай кылып койду. 서로 하나가 되게 만들어 주신 겁니다. ушундайча бириккидей кылып койду. 하나의 놀라운 계획이었죠. бул дагы Кудайдын укмушундай 또 план 이방인 болгон. 교회들도 마찬가지입니다. бутпарас жыйындар дагы 그 어려운 가운데 힘껏 헌금하도록 했잖아요. ошондой кыйналып жашагандарына карабастан колдорунан келишинче андан да ашыра курмандык чогулткудай кылды. 바로 마음을 다해서 도와준 겁니다. чын жүрөктөн жан дилинен жардам беришкен. 그러니까 얼마나 서로 감사하겠어요. ошондой болгондо бири бирине канчалык ыраазы болуп 주저로 калышты. 서로 사랑하게 되는 거죠. бири бирин сүйүп калышты. 그런 계획이 있었던 겁니다. ошондой болсун деген план болгон. 그래서 하나님 우리에게 많은 계획을 가지고 계세요. Кудай дагы бизге карата да көптөгөн пландарды 자, 그리고 койгон. 이제 마지막 말씀인데요. акыркы аят 여기 이 말씀 하나만 보죠. бул аятты карасак, 자, 말씀 좀 바꿔 주실래요? экранды алмаштырып коесуздарбы? 데살로니가전서 1장 2절 3절입니다. биринчи Тессалоникалыктарга 1-бөлүм 2-аят. 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлуу. Сыйынган сайын силерди эсибизге алып, бардыгыңар үчүн ар дайым Кудайга ыраазычылык билдиребиз. 3절도 3-аятта дагы Кудай атабыздын алдында ишеним менен кылып жаткан ишиңерди, сүйүү менен кылып жаткан эмгегиңерди жана Теңирибиз Ыйса Машаяга үмүттөнүү менен чыдамдуулук көрсөтүп жатканыңарды дайыма эскеребиз. 데살로니가 교회도 정말 믿음의 삶을 살았죠. Тессалоникадагы жыйындагы ишеним менен жашашкан. 바울이 칭찬해 주고 있습니다. Паул аларды мактап атат. 이게 무엇을 말하고 있습니까? бул жерде эмне жөнүндө айтылып атат? 너희의 믿음의 역사와 ишеним менен кылып жаткан ишиңерди дейт. 그 정말 믿음이 있다면 행함으로 나오잖아요. эгерде бизде чынныгы ишеним болсо ал иш жүзүндө чыгат. 역사를 본 거예요. ошол ишин көргөн. 그리고 사랑의 뭐라고요? жана сүйүү менен кылып жаткан эмне дейт? 사랑의 수고와. эмгегиңерди дейт. 자, 사랑의 수고라는 말이 무슨 말일까요? сүйүү менен кылып жаткан эмгек деген бул эмне? 사랑하는 아이를 가진 어머니는요. мындай баласын сүйгөн эне 아이를 너무 사랑하잖아요. баласын аябай катуу сүйөт да. 아이가 때로는 똥을 싸기도 하고. анын кичинекей бала кичинекей уктан чичип да коет. 그럼 어떻게 합니까, 부모님은? ошондо ата энеси эмне кылат? 미워하지 않죠? аны жек көрбөйбү? 사랑하니까 얼마든지 기쁘게 수고해 줘요. сүйгөндүктөн ал үчүн эмгек кылышат. 씻겨주고 жуун тушат. 새로 옷 갈아입혀주고. кийимин кайра которуп кийгизишет. 사랑으로 돌보잖아요. сүйүү менен кам көрүшөт. 그래서 사랑은 반드시 수고와 희생으로 나오는 거예요. сүйүү дагы сөзсүз түрдө ушундай эмгек аркылуу жана өзүн курмандыкка алып келүү аркылуу көрүнөт. 이게 사랑의 수고라는 거죠. сүйүү менен кылып жаткан эмгек деген ушундай. 우리가 왜 교회에서 함께 봉사해야 됩니까? биз эмне себептен жыйында биргеликте кызмат кылышыбыз керек? 우리는
사랑의 수고를 해야 되는 거예요. Биз сүйүү менен эмгек кылышыбыз керек. 형제와 자매를 사랑하기 때문에, Бир туугандарды сүйгөндүктөн, 교회를 사랑하기 때문에 жыйынды сүйгөндүктөн 먼저 구원받은 형제와 자매님들이 биринчи куткарылган бир туугандар 좋은 본을 보여주는 거예요. жакшы үлгү көрсөтүп бериш керек. 더 많이 수고하고 Дагы көбүрөөк эмгек кылып, 더 많이 희생하고, да көбүрөөк өздөрүн арнап. 그건 당연한 거예요. Бул негизи эле ушундай болуш керек. 바로 사랑의 수고의 모습을 보여야 되는 거예요. Сүйүү менен эмгек кылып жатканыбызды көрсөтүшүбүз керек. 왜 흥과 봉사가 필요하죠? Эмне үчүн курмандык жана кызмат керек? 헌금을 통해서 믿음을 확인해 볼 수 있고, Кудайга алып келген курмандык аркылуу ишенимибизди текшерет 또 봉사를 통해서 사랑을 확인해 볼 수가 жана 있잖아요. кызмат аркылуу сүйүүбүздү текшерет. 진짜 교회를 사랑하는구나. Чындап жыйынды сүйөт турбайбы? 진짜 형제와 자매를 사랑하는구나. Чындап бир туугандарды сүйөт турбайбы? 진짜 구역 식구들을 사랑하네. Чындап үй группадагы ар бир тууганды сүйөт турбайбы? 구역 식구를 사랑하면 Эгерде үй группада бир туугандарды сүйсөңүздөр, 기쁘게 봉사할 수 있을 거예요. анда кубаныч менен кызмат кыла аласыздар. 그렇죠? Туурабы? 그리고 우리는 소망이 있기에 인내할 수 있는 거죠. Биздин үмүтүбүз болгондуктан биз чыдай алабыз. 그래, 잠시 후에 주님 오신다. Ооба, бир аз убакыттан кийин Теңир келет. 조금만 참자. Да кичине чыдап турайын 우리 인내할 수 있잖아요. деп чыдай алабыз. 그래서 우리가 이런 6개 바퀴가 딱 달려 있을 때 Бизде ушундай 6 дөңгөлөк болсо, 우리 신앙생활을 힘있게 달려갈 수 있는 анда 거죠. ишеним жашоосунда аябай катуу жүрө алабыз. 그렇죠? 근데 그러고? 이제 이런 차가 되면 안 되잖아요. Бирок ушундай машина болуп калсак болбойт да. 고장 났어요. Бузулуп калды. 앞에서 끌고 밀고 Астынан сүйрөп, артынан түртүп. 차는 좋아 보이는데 Машина жакшынакай эле машинадай көрүнөт. 고장 나면 안 되죠. Бирок бузулуп калсак болбойт. 이런 신앙이 되면 안 됩니다. Ишенимибиз ушундай болуп калбаш керек. 우리 이런 신앙이 돼야 되죠. Биз ушундай ишенимде болушубуз керек. 차 좋죠, 그죠? 벤츠네요, 벤츠. Мерседес экен, аябай жакшы машина. 쫙 달리잖아요. Катуу жүрүп баратат. 우리 이런 차를 타고 달려야 됩니다. Биз ушундай машинадай болуп катуу жүрүшүбүз керек. 비록 세상에서 이런 차를 타고 다니지 못한다 할지라도 Албетте, бул дүйнөдө жашап атканыбызда ушундай машина айдай албасак дагы, 우리 신앙생활만큼은요 биздин ишеним жашообуз 최고급 벤츠를 타고 달려야 됩니다. эң мыкты Мерседес Бенцдей болуш керек. 그죠? Туурабы? 그래야 되겠죠. Ушундай болуш керекпи? 바퀴가 빠져 있으면 안 됩니다. дөңгөлөк түшүп калбаш керек. 고장나 서 있으면 안 되죠. Бузулуп токтоп калбаш керекпиз. 우리는요 달려가야 됩니다. Биз катуу жүрүшүбүз керек. 고추님 오세요. Анткени жакында Теңир келет. 얼마 남지 않았습니다. Абдан аз калды. 우리 지금 열심히 달려갈 때입니다. Биз азыр катуу жүрүш керек болгон 그래서 убактыбыз. 오늘 우리가 이제 목표를 세우자는 거죠. Ошол себептен бүгүнкү сөз аркылуу максат коюңуздар дедим. 세월을 아끼라 때가 악하니라고 말씀하시기 때문에 Убакытты пайдалана билгиле, анткени убакыт жаман деп айтат. 원래 내가 어떻게 살아갈 것인지, Быйыл мен кандай жашоо менен жашайм? 어떻게 말씀을 읽고, Сөздү кандайча окуйм? 어떻게 기도하고, Кандайча сыйынам? 교제 어떻게 참석하고, Барлашууга кандайча катышам? 어떻게 내가 전도하고, Кантип жакшы кабар таратам? 헌금은 내가 반드시 11조부터 해야 되겠다. Курмандык алып келгенде ондукту сөзсүз алып келем 딱 마음을 정하셔야 돼요. деп жүрөктө чечим 그리고 чыгарыш керексиз. 열심히 내가 봉사해야 되겠다. Анан тырышчаактык менен кызмат кылышым керек. 기쁨으로 봉사해야 되겠다. Кубаныч менен кызмат кылышым керек. 그런 마음으로 살아간다면 Ушундай жүрөк менен жашасак, 주님 우리를 마음껏 축복해 주실 거예요. анда Теңир бизге мол батасын төгүп берет. 나의 모든 삶을 지켜 주실 것이고 Менин бүт жашоомду сактайт. 마음껏 축복해 주실 자, 거예요. мол батасын берет. 그래서 우리 원래 2026년 비식계 교회 형제 자매님들은요 Эми ушул 2026-жылы Бишкек жыйындагы бир туугандар 주님께 축복을 많이 받는 형제와 자매가 되면 좋겠어요. Теңирден көп бат ала турган бир туугандардан болушуңуздарды каалайм. 그래야 되겠죠. Ошондой болуш керекпи? 같이 Да, 기도하시겠습니다. чогуу сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата, сага ыраазыбыз. 오늘 우리에게 한 해를 살아가야 될 또 분명한 방향을 보여주셨습니다. Бүгүн бизге бир жылда кандай багытта жашаш керек экендигибизди көрсөттүң. 올 한 해 우리의 모든 삶을 통해서 하나님만이 영광을 받기를 원합니다. Ушул жылы биздин жашообуз аркылуу Кудайым сен даңталышыңды каалайбыз. 그리고 우리 모두의 삶을 주님이 축복해 주시옵소서. Биздин бүт жашообузга Теңирим батаңды бере көр. 올 한 해 우리를 통해서 많은 우리 가족들이 구원받을 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Ушул жылы биздин көп үй бүлө мүчөлөрүбүз куткарылып калыш үчүн өзүң жардам бере көр. 또 우리 사랑의 수고를 통해서 우리 형제와 자매들이 믿음의 국군이 세워지도록 주님이 축복해 주시옵소서. Жана биздин сүйүү менен кылган эмгегибиз аркылуу ыйык бир туугандарыбыз ишенде бекем турушуна жардам бере көр. 우리 나머지 모든 삶을 주님께 부탁을 드립니다. Биздин калган бүт жашообузду Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는
예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса насымынан сыйындык. 아멘. Аминь.